Tipramot hano Delhi nungitlang kok salai ka borok. Jeng sagat chini dabi mani angkai norok bai chini kuno alliance krai. Bubagra saijuni apne Jagadish Devarma Chittoranjan B.K. Rangkol Animesh Devarma Buskango Bubagra sakaite. जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के बात आप नहीं करेंगे, ग्रेटर त्रिपुरालैंड की बात नहीं करेंगे, बीजेपी के साथ कोई गठबंधन की बात नहीं होगा. क्लियर बुबाग्रा सागाइते संगमु एनसी देवबर्मा सोना IPF तीनों थोक माहिना थोक ना नहीं बनी किंतु मान लिया आगे साउतामो Tipramot था कांग्रेस में CPM ने B team से को आसनो यदि B team मंजरी तो खाए मैं हिमंत जी को प्रश्न करना चाहता हूँ. हिमंत विश्व शर्मा कोयला सोरो বক্তৃতারও সাংবাদিকম সাও Tipramot ভাই আগামী দিন বলছিনি নির্বাচন নি পরে আতাতন মানুষ নেই তাং সাবা আসলে বিজেপি শিব Tipramot যেভাবে এডি শিব বিজেপি নো নেচেনখা বিধানসভা নির্বাচন হবো তাকলাই বিজেপি নো Tipramot নো মেচে নেই 34টা মিনিমাম সিট দখলকারী সরকার গঠন করে নাই ওরা বুঝি পাই নাই তার কোন কিরনা করে আছে. अमित शाह भारतवर्ष में स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी मैं आपको प्रणाम करता हूं. आप इतना बड़ा चाणक्य है. लोग बोलता है देश में आप नया चाणक्य है बीजेपी के लिए. हो सकता है बीजेपी ने बड़ो चाणक्य खाए अमित शाह को आसे बुद्धिमान 2 दिन त्रिपुरा निर्वाचन प्रचार खाइना फाइमानी 6 तारीख बाई 7 तारीख जेखानेই থাকা অমিত শাহ বরক নু গ্যাংয়ে থামছি তুমজানি মিয়ার থাং পাই গাইছে 3 दिन प्रचार के खस खाइना कैंसिल है. অমিত শাহ ফাইমানে সালিম বাগে আইছে 6 তারিখ এবং 7 তারিখ উনি প্রোগ্রাম করবেন ত্রিপুরায়. যখন দেখেছেন লোকের ভিড় নেই, লোক নেই বিজেপির পেছনে পক্ষে, অমিত শাহ মিয়ান থাকবেগা আঙরো প্রচার খেয়ে আমি চলে যাবি. দিনের পর দিন সেকেন্ডের পর সেকেন্ড Tipramot বিজেপি নো পরাস্ত খাই দম্বিয়া অথচ অমিত শাহ নি প্রোগ্রাম নি 5 গুণ বরক চাকমা গাটবাই মিয়া লেফুঙ্গা বুবাগ্রানি প্রোগ্রাম হাক লিডি দেখাইছে. কাংমাই আলা বড় পৃথিবীর আসা কতর বদল রাং বাই রি বাই নেতা বাই খনাই গনাং নেতা বতঙ্গ খনাই করিব তঙ্গ হ্যাঁ বুকুং নাইথাও তঙ্গ বুকুং খোয়াক জাগর কবাংমা সবং নেতা হইছে. তাংমালিয়া বড় থামসানি বাগি Tiprasad থামসা তঙ্গ চিনি থামসানো বিজেপি নি রাংফানো পাইয়া মিয়া 6 তারিখ বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক্য বার্সাত দেশনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নি জনসভার আমনি বড় প্রমাণ. এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচন বিজেপি Tipramot থানি চুর মারঙ্গি থানাই বড় গাইছে বড় জিদিমায় বড় তা গিরিদি চিনি প্রার্থী নো বু বড় বিশাল গড় তানি বাবু বা কারণ যখন কক ভাই বক্তৃতা ভাই রাং ভাই পাই আঙ্গি তোকা প্রার্থী নো বড় আক্রমণ খাইও. কিন্তু এইভাবে আক্রমণ বিশাল গড় বড় কিন্তু তিনি Tipramot বুকাগতে বো ফান্ডলাই তোমাই সমস্ত বিরোধী দল খরাং ইয়াসা কাতামু গণতন্ত্র আন্তিং মাই আইতে বিজেপি সাইজুং থানে আইতে ফাইতোঙ্গা বড় বড় পূর্ব চাম্পাসরা ও বিজেপি ফাইতোং আইতে আসতে দিন ফাইরে গিয়া বড় বড় আইতে তাঙ্গে চিনি থানসানো কিরু আগে যখন Tiprasad থানসাই আপ্রু মানিক সরকার ফ্ল্যাগ বো ফাইওরো CPM বাট ইন ফ্ল্যাগ ফাইওয়া আপ্রু তাক বিজেপি ওর হাবরা গিয়া তাঙ্গে Tiprasad যতন থানসা
সুবল সিং অনিমেষ দেববর্মা নিনি অনন্ত দেববর্মা যত থানসা তাবো গোসা কুপুর গোबां হেলাইয়াইছে তাবুবো কয়েকজন বরফ তোলে তঙ্ক খিতানি সুদি কেবেন ও এলাকানো কেবো নির্দল বাবু তোমরা হাইছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাবু কোন নব নব থাঙ্গ প্রচার খাইয়া বাজার সভা করে বরণ কবমুম করে নগ আসুগি শুধু ক্যামেরা চাগি সাংবাদিক সাব আং যতনি বরফ কাহা মানব ভোট দিদি আমসে ছেলে হাকুরা প্রার্থী নর হাসাগান মুখা হ্যাঁ जोंनियाव 11টা মিটিং খাইছে 73 বছরনি অনন্ত বাবু 73 বছর বয়স থেকে 11টা জায়গা নিয়ে বক্তব্য মার খাইছে আমি খরং বাই থামাই খাইছে বরণ কবংমাং আপিল খাইনে থাকতেনি খরং গমাইছে আরা নির্দল বাবুকে নগা চুগিছে গোজান বিছানা সাকা চুগি সাহিত্য আং যতনি বরফ কাহাম আনো ভোট দিদি অংলাং লাগাইছে বড় গারো করি বড় গিচঙ্গ হাইদা যে আসারাম বাড়ি কেন্দ্র বড় যতন বুকা ও আসারাম বাড়ি কেন্দ্র আছে বুকা বড় গিয়া ওরো ডাক্তার সরজিৎ দেববর্মা আসাই ওরো ডাক্তার অগুর দেববর্মা আসাই মান জায়গা হইতে হীরালাল সত্যরঞ্জন দেববর্মা হাই বড় আসাইমান জাগাও মো আসারাম বাড়ি অমো কোন থিং দমানি নাংনিয়া বিধানসভা কেন্দ্র আইছে ত্রিপুরা একজন বড় ছিল সারা ত্রিপুরাও খুয়াইনি বড় লোক শিক্ষিত নামও ছিওয়াইছে অশিক্ষিত জাগাও নৌকা আসুগি নির্দল বাবু অমক সমক তমক রে আরো বুট দি মাবাই কে বুট লাগাইছে এবং সেন এলাকা থাকি মিটিং খাইছেন শিব তাকলাই মনির্বাচন আসারাম বাড়িব তীব্রামথানি প্রার্থী মিনিমাম 20,000 ভোট নি ব্যবধান ভাই যত পার্টি নো ম্যাচের নাই তাকলে আর সবচেয়ে বড় বিজয় মিছিল আসারাম বাড়ি থেকে নঙ্গাইছে ও আসারাম বাড়ি তীব্রামথানি অমথা ইংলি বুঝানাই আইছে অরণ থেকে না আসল বিপ্লব নাই কোন ওয়ানানান করে जों ताबुक जतन मो आगामी 6 दिन जानी आम चायो चिनी सिम्बल आनारस सिम्बल लांगी जों मा थांनाय कक मा पिरनाय एलाका प्रॉब्लेम दो आं एकजन प्रार्थी एलाकानि दायी दायित्व पजा हरना बागिसे फायमु कुनो तंग थकमानि कुनो काहाम मानियाव माय जे आवारो जों दिने आसुगलाई दो ও আমার ফাটি থাকাইছে মাসিংদরা ফাটি থাকা আং মুইতো দङ চিনি দাংসাওয়া সুকজাক তাকুক স্বপন দেববর্মা যখন আমি সব না চিনি আওয়ারও তো তিনি ব্যবস্থা খাই দারো মাই বর্ণন সুবিধা নাই এডিসিন থানে রাং করে অনেক ভাবে চাই তোকা কিন্তু ঠিক মতো সুবিধা খাইমা দিয়েছে মতে আওয়ার আনি নিজস্ব আওয়ার চুকিদার আওয়ার যজ্ঞ কপরা মাথি চূড়া রাম দেওয়ান মানিক চু সমস্ত চিনি আসারাম বাড়ি সহ ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সারুনি আওয়ার মা সিংহ অঙ্গন উ চারাই বসারুনি কুন্দি নাঙ্গৈ মোখাং দরম পাইন থামা হাই ও মাই খেত বাহাইগেন খাওয়াওয়ান ফাদি থামাই তিগরি অথচ और যদি বাসিঙ্গ তৈরি মান খাই বগা শিকার খাইছে অনেক বড় বগা বাহান চাই মান গামু বগা বিখলাই গামু আর দায়িত্ব जों मा नाहारनाय আর দায়িত্ব नाहारनान बागिছে जों भाइयो তীব্রামথানো বিশ্বাস খাইদি পুইতু চাদি তীব্রামথানি ক্যান্ডিডেট অনুজিদি রিদি ও বীরবান থেকে जों যদি মুক্তংনা মুসুম খাই और नंजानाय তিনি ব্যবস্থা কাহাম করে বাংলা ভাষায় পানীয় জল এক কথা বিশুদ্ধ পানীয় জল আরেকটি কথা পানীয় জলকে যার পান করার যোগ্য পান করা যায়
नोंनि मा खुनुरकम कुवान्टिबो नोंदे आगि जों जेरै पुरो बुइनि लगे लगे खाम सुरुआव थाङो मुया रगदा मान निसिरि मा संफायनो थांब्रु दै कांलायखाय उ चिनि अंसदि समनि कुवा खुरजाक दङ आरो हा बाय दै बाय गोनां आबोसे दै खैजुरु तुरु नि थगजाङै नोंलायो हायसे आमो आहार बेग बाय दै बाय आबो खैजुरु तुरु दगागोबा जोंखा आबोनो चिनि सुगिदाराव नि कलनि तिनोसो थगजागिया आ खैजुरु तुरु दै नोंना बाय जों खाबुलाय थांबायसे आं दै नोंनिनो तिनि किडनि फेइलिङो पाथर मो किडनी ओ चिन बरंनि सुदै लामरग पाथर कसाय बरं थैबाय हायते आबनो न पानीय जलनि संकट बिशुद्ध पानीय जल रिनान बागै केंद्रीय सरकार कोटी कोटी रां रहरो 78 कोटी टाका ताकबो खरच खायजागिया DWS डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइट हो सामनि बागै ती प्रासा एलाकाओ खरच खाया बुइनि एलाका खाय जब खायबाय बेखाय नोंथां नायला आगरतला नोंजांना तीनि प्रॉब्लम दे तंबा पाइप फाटी हुई लामाओ से फ्लड दी दो ताकपानसे আর চীন আওয়ারও ফাইকাই और पानीय जल तो दूरे थाक विशुद्ध पानी खैजुरु तुरुते नोंलाय मा दङ ताकबो मरनो जों हाल मा खायनाय 25 বছর সিপিএম একটানা শাসন খাইকা অগুর বাবু आं शिव अफ माइ खेतले ब फाइया आंले दुइबार फाइका अरन अरो आं एडिसि बुसाफ्रु बरन बक्तिजानि थाङो ताक विधानसभा बुसाइ बांगरो निफ्राय दुइबार ने रेखानाय आं मुइदु दङ आरुजान मयदान हाय जागा कयेकदिन आगे आं थां फाइबायছে निनि बाति मयदान तकचाया पश्चिम तकचाय अगुर बाबु पाको गिয়েनो বছরের পর বছর মন্ত্রী চাওই থাং পাইখাইছে जनगणबो जों मा सिजासे नाय ताबो अगुर बाबु बसाना तंगासे वानसुकना बुइ थानसांलाय तंग्रु बसाइ दाम खाइसे नाय एटलिस्ट शेष बयसो एकटा गाहाम सिद्धांत नारका बिनि बुमुंनो बर' साइनारका किन्तु बिनि परिबर्ते दे खरचा जे फाइनाय बहुमा दाम खाइनाय अगुर बाबु हाय सिनियर कम्युनिस्ट पार्टी लीडर से मेलार मा तो बिसो बुझा गंगाय ताबुक जे प्रार्थी नाय बगाय खय पार्टी अफिसन सब्राग जांगाय मेलार मा काय अनेक हाजार कक्सिबो अ खय पार्टी अफिसन दाइ कबा जांगाय हे नों दा बाति मैदान तैरिनाय फालतु सब्रागनाय नबरो पानीय जलर কথা কইও না ती प्रासा हामग्राइन कक्ता सान चाकरिও আবার তোমার একটা চাকরি দিছি টিকেট দিছি তুমি আবার কথা কইবা কক ছানা তো পাওয়ার করে দা সচিন সংগ্রহ দা পদ্ম সংগ্রহ আমি বাক্সা এমএলএ সার্টিফিকেট দিমায় বড় দা সচিন নগর চাম্পাওয়ার চমুনিও আছে সার্টিফিকেট দানা থাকা পার্টি অফিসে থাং নাই দিছেন দিমায় আন সাদা আবান কক দিবা হ্যাঁ আঙ্গ অ্যাপ্রুভ এমএলএ বিরোধিনী आंखा बस फासा के बेराय फायते आं साइन्स नि रिक्लांगो नर जे मुजुंति फिलाप खाइरि दे साबो कासु कासुनो जोंहा पार्टी दे मा खाइसिनाय एमएलए सार्टिफिकेट पर्यन्त रिलाय मालाय लिया आरोनो ताबुनि चारै रोखे किन्तु बरक सिउ आनो सिगांगो श्रीराम खराव थांपुरो खरचा सेराय इंराजी बाय सर वी आर न्यू जनरेशन पीपल We don't like the ideology of Communist Party. जोंखौ बुबाग्रान ideology से हमजागो. We like the ideology of Tansa. जों Tansa नि ideology से हमजागो. Statehood नि ideology से हमजागो. आं खुब खुशी गाव. Thank you very much, young boy. नों हाय लक्ष ती प्रासा कथां दंखाय ती प्रासारनो ते केबो मेसेन मालिया बुबाग्रानो ताकय खबलाय मेनर गायदेति बिनि बागै जारा चिनि बुटारो आंनावनो सानान मुजु एकटा बाजि खेनो बुटिं मेशिन नष्ट ফুলুকতাবো নির্বাচন
কমিশন বরক তাগর ক্যামেরা চাক তুলো বিকেল বেলায় যখন আমার বক্তব্যটা অ্যানালাইসিস করা হবে আমি নির্বাচন আধিকারিকদের বলছি ভোটিং মেশিনটা যেন খারাপ না হয়। বিজ্ঞান প্রযুক্তি এমন জায়গায় চলে গেছে, আমার মনে আছে 2000 সালে প্রথম আমি যখন বম্বেতে মোবাইল ফোন ইউজ করি তার দাম ছিল 1700 টাকা, নোকিয়া কোম্পানি। সেই মোবাইল ফোনের মধ্যে ক্যামেরা ছিল না, ক্যালকুলেটর ছিল না, ঘড়ি ছিল না, কিচ্ছু ছিল না। আজকে যে মোবাইল ফোনটা আমি ব্যবহার করছি এটার মধ্যে ক্যামেরা আছে, ঘড়ি আছে, ক্যালকুলেটর আছে, সব ব্যবস্থা আছে। আজকের তাপমাত্রা কত হবে এখানে সব বলছে মোবাইল ফোন, স্মার্টফোন। বিজ্ঞান প্রযুক্তি আছে, উন্নতম ধামান পড়েব 12টার সময় ভোটিং মেশিন খারাপ হয়ে যায়, এটা কিন্তু আপনারা করবেন না। তারপরে চিনি যারা ভোটার রোগ 12টা নিয়ে আগে তুকুই মুসুই নরক 7টা 8টা নি বেশি বুট রি পাইবে দি লাইন রম দি চিনি চবা হয়েছে 16 তারিখ ফেব্রুয়ারি নছেন চিনি চবানি সাল হিসাবে নাংখাইছেন ফুঙ্গ মাইচাই আদিন দিবর্ষ মিছে जों মাইচা নাই जों 8টা 9টা 10টা বেশি মনো চিনি বুট দই আর বুটিং মেশিন নষ্ট নিয়ে আগে নো বুট লাইতি প্রামথানো गोबां बुट बायजों आगुरि मातम नै বড় তো সাগ নাই ফুলু নাই। আমরা বলবো এই আসারামবাড়ি কেন্দ্রে কোন রাজনৈতিক দল তীব্রামতা ছাড়া যদি তারা 1 লক্ষ কোটিও খরচ করে মানুষ যেভাবে আমাদের সমর্থন করছে 2000 5000 কোটি টাকা খরচ করলেও তীব্রামতাকে হারানো যাবে না অন্তত এই নির্বাচন। এটা আমাদের মেসেজ। এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যে তীব্রামতা এবার একা সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করবে। আমাদের কোন দলের সাহায্যের দরকার পড়বে না। মানুষ বলে 42টা সিটের মধ্যে কি করে 34টা সিট দখল করা যাবে। আরে মানুষ যদি চায় 34টা সিট কন্টেস্ট করে 34টিতেই জয়লাভ করা যাবে, কেন করা যাবে না? এটা মানুষের সিদ্ধান্ত। 42টি সিটের মধ্যে যদি মানুষ চায় 42টিতেই জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা যাবে। এবং নিশ্চিত রূপে আমরা বলতে পারি ওয়ানসা, তিপ্রাসা, মুগলিসা সমস্ত অংশের মানুষ এইবার বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ মানিক্যের দল আমাদের দল তীব্রামতা দলকে 2 হাত তুলে আশীর্বাদ করে ন্যূনতম 34 থেকে 38টি সিট দখল করিয়ে একক তীব্রামতার সরকার গঠন করবে এই 2023 নির্বাচনে। জনগণ কিনলেন কোনো করে বিজেপি বাইক বাহিনী, বাইকের সংখ্যা কমে গেছে। রাত্রিবেলায় যখন জিরানিয়া রানীর বাজার এলাকা দিয়ে যায় মাসখানেক আগে দেখতাম যে 100 জন এরা মিছিল করে ভারত মাতা কি জয় বলে, এখন দেখা যায় 15টা লোক নিয়ে এরা মিছিল করছে টাঙ্গি ক্লাইবার। কারণ জানে বাইক বাহিনী অনেক বাহিনী লোক রিটায়ারমেন্ট নিয়েছে, তারা জানে নির্বাচন রিজাল্ট দিয়ে আগে নো রিটায়ারমেন্ট ভলান্টিয়ার রিটায়ারমেন্ট নারী নগা আসুক থাকা বড় হয়েছে। আর নির্বাচন দিনকে কোন বাইক বাহিনী সে 3 লাখ টাকা লাগে আগুক দেয় বুকুক চল নরনাং কই নাই চিনি যে মারি আনারস নি মারি আ মারি নর প্রচার খাই দি তা পক দি ও আনারস নি মারি কিন্তু কনিকসারণ নো কাম কে নাই বুট দি অনেক সময় বরফ নকল লুকিয়ে রাখতো
মকল নুকিয়া বরক আইডিয়া ক্লাই বুট তারে দে লগি বরক ক্লাং থাকবানো প্রিসাইডিং অফিসার সিনবানো দাদা আপনি তো চোখে দেখতে পান না কোন সিম্বলে আপনি ভোট দেবেন আর কোক সিনজাকে অন্তত মা সানাই আনারস এ বেশি সানান দরকার করে প্রায় জায়গা নাংমা সব সিনজা পুরো কোন জায়গায় বুট দিবেন মাথা হাইসুনা মুসুম সাগা বাইকে নিবেন অংরাই রবানি বড় হাইসুনা মুসুম তোমার ধরা রোগ সালক তিবাং নামলে আমতিরো যারা মকল নুকিয়ারক বসাবুদ্দিন ক্লাং থাকমানো লগি অথবা চিনি তি প্রামথানি ওয়ারিয়ার রক ফাতারন তংনাই বুথ অফিসার বরণ লগি এসকর্টিং কে ক্লাঙ্গি থাকলে বুট দিদি আর তাকলাই বিবি পেট বতংনাই আরো আমরা সব বুট দেখাই তে কাইসা পেপার কগি পুতো ক্লাইমা নুনাই ন আপ পেপার ব আন্দ্র সমুনা নাংনাই আন্দ্র সব বুট দুই যদি দারো কক ফাইও চেকরা তোরা কক ফাইও আবো খেলে সায়া কইছে আবো সম্পর্কে রিপোর্ট মার নাই আরো অফিসার ন ফাতারো চিনি তি প্রামথানি যারা বুথ কর্মী বড় রিপোর্ট মার নাইছেন মরক বুঝি লাইনা নাং নাই কালি ফুলো কোন জায়গা কালি ফুল যাগো হাইতে নাই সিপিএম মারফান কালি ফুলজন নাই হাইতে ককাই সিপিএম মং বুইজি তঙ্গ না বাগিতে হাইতে চিনি বুথ কর্মীর প্রত্যেক আধা ঘন্টা অন্তর অন্তর যারা সচেতন ভোটার থাং থাঙি চেক খাই দিন যে কালি রেতন কালি হুইরি না ব্যবস্থা খাই দি তুই শয়তানি খাইও আং 2003 সালো প্রথম বুট বসা পুরো বুটিং মেশিন পাইও সিপিএম তামনি প্রচার খেয়ে সাইজে মান যে বুটিং মেশিন ব্লাই লাইনিও বুট দেখে কারেন্ট শর্ট নাই হি সাদা কাইতে আবলাই লাইনিও আসির কেন থর থর ক্লিবা থেইতে নাই ভুলাইতে কিন্তু তাংরাগলি আবলাই বাছাইতে আম দিকে অন্তত আনি 500 থেকে 1000 বুট টান কাপড় তুই বাগলাই পেত্রামুরা থাঙ্গি ছাইকা তাকলাই কিন্তু আগিন সিস্টেম বাই বুটুংলা ভাইবা সিস্টেম তাকলাই কি সিংক্লিক মান যাত আগিন হাই শিলবুমা ক্রিকা তো ট্রেনিং রিনা বাগিত লাঙ্গো ওরও কিন্তু ব্লাই লাইন ইয়োর গায় কারেন্ট শর্ট নাই আরো গবা শর্ট সিংসি নাই কেবল রিলি আপনি বড় হয়েছে এক রাতুরা আবার তেই দল সানকে শাখা বড় ক্যামেরা ফিট খাই দন্নায় আর বুট রিমা জায়গা সেন পার্টি অফিসত তংলিন কিন্তু নাই দং মানো সাবো সিপিএম ন বুট রিয়া গবা বাক্সা কি জায়গায় বুট রিয়া ও আমতি প্রভূষণার গো তাক লাই যাবাই যাইতে যে যার পারে প্রচার খাই থক গই তি প্রচার উনি বুট লাঙ্গা বড় গাই কিন্তু যিনি ভাগ্য কাম তাবুনি যারা 18 বছর 20 বছর শিক্ষিত চারাইল অমর ন থক নেন বুমান বরং কক খাইল মোবাইল সেবনার তার লগ নাই নি টিপ 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 আরে সামু খানাই তাবুন চারাইল আগে বলং তম সাবাই নগনি পার্থক্য তামো তম সাবসার ওকে তক্তি নি কগে সাইন তক্তি বখং রুজুই খার মান করে আর নগনি তক গাবো বুকা আবো রম্মান তাবুক চিন তিব্রাসার উপো তাবুনি যুগো ও তম সাবসা আইনি থামাই গাইছে সিয়ানু থামাই গা আই গেলে তে থকক মারিয়া বড় ম কবরন মুইতুমা তনি নাই কসাং থং ভোট যত পাল মিলি চিনি ওয়ারিয়ার্স অফ থাঙ্গি যে বুট পাই আসা বুট যে সেন্টার আবরুসেন নাইকলি মা তংনাই যে কোনো সময় কেব ভাই বুট দখল খাইনি আংনানি আ ব্যবস্থা বাকি जों যত থানসা তংই চিনি সিকলার বিশেষভাবে বুট বাক্স পেকিং খাই স্ট্রং রুম খাই জরা সংখ্যা সাক চিনি দায়িত্ব পাই আই গোবাং কক আং সালিয়া তে 5 মিনিট তংগ নির্বাচন কমিশন নি বড় ক্যামেরা চাকজাক আমি নির্বাচন কমিশনকে সব সময় প্রণাম করি প্রথম নির্বাচন কমিশনকে প্রণাম করি তারপর অন্যদের আমি প্রণাম করি সমস্ত শ্রদ্ধা সমস্ত আইন কানুন মেনে আমার বক্তব্য আমি সময়ের অতিরিক্ত বক্তব্য দেব না খেলাই আবশ্যক টিপ্রামতা খুব ডিসিপ্লিন পার্টি
जों समस्त किछु मानियो बिनि बागै तागुते गुकुब चंनो गोबां तेनो राग्रान स्नामना मुजुलिया ताबुं मा सातुंगो साल दामदिगे फ्रानकाय तेन निन सक सादे आग्रानि थानाय इनोके बलाय बलाय हामबाय तिप्रामो थानि आरो सिम्बल जतनो बुट लाई गोबां बुट बाय गोब्लाय ख्लाय जाबाय दि अक कापिल दारगि आनि को गानोर मथाक्सिनो तिप्रामो थाय ग्लक्तो गोबांग्राय ग्लक्तो मो एलाका जे एलाका जों बसाय कक साइ दंगो ताबुकबो आनि जाना मतो অন্তত 40% বরফ 100 জন 40 জন বরফ বুবাগ্রানি থানসানি মারিও ফাইয়া কয় অম সিগার খাই নামা চাওয়াই ব্রাহ্মণ রক খনাই সিলকা ঠিক ন কিন্তু তুকিয়া নারাগ রেখাই থানসানি মারিও তাকবো ফাইয়া কয় বরং বাগিছে চিনি বক্তৃতা নাই এবং ওরা যারা থাকবো থানসানি মারিও ফাইয়ারো আইপিএফটিও বইয়া তিপ্রামথাও বইয়া বিজেপিও বইয়া বরক তাবুকবো কসাক সিপিএম পার্টি বাইনা তংখ হয় বরক সিপিএম থানে অনেক কিছু মানখানা যে মানো বরক থাকবো পগি মানিয়া খয় কিন্তু ব্যক্তি মান থাই মান মানি বাই দফা থাঙ্গিয়া আকগ্ন जों বুঝিলাই নেই ত্রিপুরা রাজ্যও স্বাধীন নংনানি পরে ভারতবর্ষ স্বাধীন নংনানি পরে 30 বছর কংগ্রেস শাসন খাইছে আনি বয়সাঙ্গ गोबां কংগ্রেসনি শাসন নুগলিয়া তিনি অনন্ত বাবু হাই বরগ্রক যারা 70 75 বছর 65 বছর নি বরগ্রক 30 বছর কংগ্রেস শাসন বরগ মুখ খাইছে কংগ্রেস শাসন মানে ভয়ানক তিপ্রাসা মাইমাচায়া থা চগই চানা না খাইছে রেশন নি মাইরং রহর জাগিব ক্যাপসুল হাই মাইরং তিপ্রাসারক মাছা খাইছে আজ যুগ্ন পগলাইনান বাগৈ 30 বছরনি কংগ্রেস মেচেনি কমিউনিস্ট পার্টি সরকার খাইকা নৃপেন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী খাইছে এবং পগৈতা থাঙ্গি তিপ্রাসারক ত্রিপুরা রাজ্য কমিউনিস্ট পার্টি তুবুনান বাগৈ যে বরক সব চাইতে কলম তিখিক লাই ফাম সেং খিबै আন্দোলন খাইকা বিনি বুমং কমরেড দশরথ দেব অর্থাৎ দশরথ দেব বর্মা বিনি লগি সঙ্গেই সামং তাংনাই রক কমরেড বিদ্যাদেব বর্মা কমরেড সুদর্ণা দেব বর্মা অবিরাম সংরক মো বরগ্রক কাকদ্বীপ পশ্চিম বাংলানি কাইসা জায়গা দङ কাকদ্বীপ যারা বয়স্ক বরগ্রক পশ্চিমবঙ্গনি জিওগ্রাফি নতি যারা পরিণাই রক বরক শিও কাকদ্বীপ কোথায় কমিউনিস্ট আন্দোলন খাইয়া থাকতানি কাকদ্বীপ 7 জন বরক মার্ডার কেসক লাইজাক নৃপেন চক্রবর্তী বনতি প্রাসারক কেকলা গাতে সিনো হইছে কেকলা ত্রিপুরা খারি পাই গেছে কারণ মার্ডার কেস আরব মানজাকা ফাঁসি রিজাং নেইছে আরব কংগ্রেসনি শাসন কংগ্রেসনি আমালো শিকক মানজাং মাসে ইয়াফা ফুগৈ দুখৈ বাই ইয়াফা ফুগজাগো দুখৈ উইত্রাং থাং হইছে এত শাসন হইছে কংগ্রেস এবং কেকলাওর যখন খারি পাইকা সমস্ত চিনি গণমুক্তি পরিষদ জনশিক্ষা আন্দোলন খাই নাই দশরথ দেব সংরব বুঝকা দশরথ সাইসুং নং আন্দোলন খাই তঙ্গর মুংসামায়া ত্রিপুরা রাজ্য যদি রাজা রং হটগৈ গণতন্ত্র তুই মায় হাঙ্গাই
नों हाय दशरथ देव कुमिल्लाव बिए पास खाइफाइनि नों मुंसा खाइनि आइते आबन परे जनशिक्षा आंदोलन खाइने रंनो गणतंत्र तुबुनानि चिनी राजानि शासन सबाइनान बागै चबा চেংড়ি রেখাইছে এবং পরবর্তী সময় রাজ সিংহাসন বাইয়ে চিনি রাজার ক্ষমতায় একার মার্কা আবনো কমিউনিস্ট পার্টি প্রচার খাইকা ত্রিপুরান রাজার ত্রিপুরা সারংবাগী মুংসা খাইমানি গড়াই आं इतिहास साई दं अथच जोंनो भाइगाय थगक्का बर त्रिपुरानि महाराजा विशेष करे महाराजा वीर विक्रम जे प्लेन खाइख्लांखा आगरतला शहरनो निनि कामान चमुनी तुलसीबती कर्नेल चमुनी पैराडाइज चमुनी लेक चमुनी एडवाइजर चमुनी 70 বছর গণতন্ত্র সরকার ফাইকা তাবুবো কোন সরকার আগরতলানি নকশা পর্যন্ত চেঞ্জ খাইনি অথচ কমিউনিস্ট পার্টি শাখা মহারাজার ত্রিপ্রাসানবাগী মুংসা খাইয়া সব তুলসীবতী স্কুল খুলকা কমিউনিস্ট পার্টিতে খুলো সব বীর বিক্রম মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ ছোট এমবিবি কলেজ ছিল সব খুলকা ত্রিপুরা রাজ্য উমাকান্ত একাডেমি রাজধানী এক শিক্ষামন্ত্রী উমাকান্ত দাস টিপুমুঙ্গে উমাকান্ত একাডেমি খুলকা সব খুলকা কমিউনিস্ট পার্টি খুলগো এইভাবে রাজারং বিরুদ্ধে সামাং ত্রিপ্রাসারণী যে সম্রাট রাজা ছিল পুষিত নাই তিনি ত্রিপ্রাসারণ বুইনি আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত তনিমানি রাইকচাক রাইকসমাহাই তিনি সেনাপতির যুদ্ধ ক্লাইয়ে হুসেন সানি কামান সেগি কামান চমুনিও কামান তুই পাইনাই আ জাতি দং সঙ্গে নিজেনি তাক বরফ চামং টংমং যত কমাই মাথা খাইছে আবংখা কমিউনিস্ট পার্টি আর কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম 10 বছর শাসন খাইছে ত্রিপুরার দাঙ্গা প্রাণ রেখাইছে 80 জুন দাঙ্গা পুরো কমরেড দশরথ দেবাহাই বরফ পর্যন্ত জীবন বাঞ্চির নামে আগরতলা সেন্ট্রাল জেল মাহাবকা পবিতা থাঙ্গাইছে লাল টুপি লাল জান্ডা রুয়ে সমীর দেব সরকার খুবই নিংমাংন অনেক বড় তিনি থিনানি সীমালং নাইখলাই তো গাইছে তাম রেলাং খানোর তামরিখা জাতি না হইছে এমএলএ সার্টিফিকেট পর্যন্ত রিমায়া ত্রিপ্রাসা এমএলএ দাস সচিন সং এমএলএ তংপুরো পদ্মদেব বর্মা সং এমএলএ তংপুরো এলাকান বরক এমএলএ সার্টিফিকেট নাহানা থামা সাজাগো কোয়াই পার্টি অফিস থাঙ্গে এমএলএ সার্টিফিকেট নাহারি দে আবুদা সিপিএম পার্টি আবন বাগিদে তিনি থামসানি মারিও ফাইয়াই তাক হরদি বড় ফ্লেক কাই দংনাই সিপিএম নো ক্ষমতা ফাইতো তংজাগি দংনরক যে মানিক সরকার 20 বছর মুখ্যমন্ত্রী চাকা বসবং মানসারক বাইনো শান্তির বাজারও পাথর খিদার জায়গায় পুলিশ ক্রিকে বুথার জায়গা বাদিনো আ মানিক সরকার সংসা চালায়ে অরণ বড়ক তাকবো থামসান মারিও পাইয়াইছে কমিউনিস্ট পার্টি রিগনাই সারি কাণ্ড খাইছে 3 থেকে 25-30 বছর আগে ও চাম্পাওয়ার স্কুলও রিগনাই বড় কান্ডিনান বাগি টিএসএফ আন্দোলন মা খাইছে সিপিএম রংনি দাগি মুম্বাই অরণ বড়গ্রক তীর বাই কক্ষা টিএসএফ নি নেতারগ্ন যদি আঞ্চলিক দল গঠন খাইয়ে রিগনাই বরং বাগে আন্দোলন খাইয়া খাই তিনি ওর বরিয়া আসুক জাগ্রক যত্তন্নর সারি বুলমা বুলসাকা ওরা আসুকই তং ভাইকামো কক বরক পক থাঙ্গমং বরক নগেন্দ্র জমাতিয়া নন্দ কুমার দেব বর্মা সংরক আগরতলা ত্রিপ্রাসাসে নন্দবাবু কেমন আছেন তিনি কক চালাই আরম্ভ খাইকা কক বাঞ্জি সাকে যে বড় লোক যাচ্ছে বুফানো পর্যন্ত কমরেড নুংলাইখা বাস নুংলি আইছে আবো কমিউনিস্ট পার্টি আর কমিউনিস্ট পার্টি নে আমালনো হাজার বড় আগরতলা সেন্ট্রাল জেল থৈ রসারি বুজা খাতা খুরক পবিতা থাক
ताबुंगनि चिनी चाराय रंनो चिनी इतिहास खोगनान बागै सेंट्रल जेल बखगै ताबगारो इंग्लिश मीडियम कॉलेज खुलंना पाइছে आं सानान मुसु आज जेइलो तन्नान दरकार 80 जून दांगाओ ত্রিপ্রাসারক জেল চাগলিয়া সিপিএম পার্টিনি সরকার ত্রিপ্রাসারক রম্বি বুমান বাগে আছে গ্রাম কি গ্রাম সালারগ্ন রম্বি ইতলাঙ্গে নিনি জেলো সব খাপরো জেলো জায়গা চাগিয়াঙ্গে হাপানিয়া পাট পাটনি ফ্যাক্টরি তঙ্গ চটকল আরো থাঙ্গে জেল বাস নামকা টেম্পোরারি জেল গামছা চই কফননি কমাই থাঙ্গা ক্লাই থাঙ্গা लासिमान बागे वारुकनी रिकुतो स्नामबै चिनि अनेक ত্রিপ্রাসারক जेल बिसिं मा तंखा जेल बिसिं हाबै बुओ बरनि वाइनजों मारनो तुई फायो এই লোকটানি তোমার স্বামীরে হত্যা করছে গা হ जेल बिसिं মসে হাबै পাথর বাই ইট বাই টগৈ ইয়াকুম তখরুबै চিন বরক বুজাকা এই কমিউনিস্ট পার্টির সরকার আমালো অগুর দেববর্মন মন্ত্রী খাইগারন বরক 10 বছর 15 বছর কোন দিন মাই খেত আওয়ারও পাইয়ে সঙ্গ হাইকাই গুরি ওই সারা ত্রিপুরা তো দূরে থাক বো যে জায়গা বুট বসাই থাঙ্গো আরন বড় রগ্ন পর্যন্ত পাই নাই পাইয়া অন্ধভাবে বুট লেখা তাম মাংখা তাকবো খেত আওয়ারও তিই করিন করে তাবুগো নিন ত্রিপ্রাসারি তংসাই করে তিনি বরি রগানো রম্ব হইছে নিনে আইদান গুরো থাঙ্গে नंजोंना दैनि व्यवस्था खायरे खेतवारो दै करे सा खामिया नायजांगन बागे रां करे तांगैनि कमिउनिस्ट पार्टीनि 35 बছর सरकारो नों ত্রিপ্রাসারক हालक स्लाइमान लिया समस्त कलेज कमिउनिस्ट पार्टी फाइमानि परे 12-14টা कलेज खुलक जागा त्रिपुरा राज्यो कयटा कलेज ত্রিপ্রাসারক बुलुं खुलक काने गोबां पलिटेक्निक इन्स्टिट्यूट खुलका नोंथांनि ত্রিপ্রাসারক बुलुं खुलंमाया किछु करे মন্ত্রী অগুর দেববর্মা এমএলএ মন্ত্রী পর্যন্ত মেলার মাত অফিস বুঝা খাইছে এবং অনেক সময় বরং মা সাগা খানার রবম্বই যখন ট্রিটমেন্ট খাইয়া থাকো কলকাতাও বুইবনো সিঙ্গাপুর দাওগর তাম বুতি ব্যাপার तांगैनिन खांगा रबम जा खमासे आरो मिनिस्टार क्वार्टारो बरै बुफांनि बला सुगो आबन बागिसे रबमबो आबो बुति बला सखना बाबाइसा जिनि रबम जा बला बा जतो जागान सखाउब्ले अमंखा कमिउनिस्ट पार्टी कुनो बरक अरो समीर दा सरकार गथां दंपुरो सब समीर दा जाने समीर दानि एलाका नाइ नाइ दि बिन खुआयो गनकी हामना लामा सिंनि छोरा हामना लामा जुतिसिने माहल उकलगो लामा चिन मकल बरो कुकुबिदा चिन मकल नुगलिया 50 বছর লাইজাই রংছে মকল নুগলিয়া 30 বছর জেরে রংবো মকল নুগলিয়া जों मावान सुबनाय जारा ताबुकबो कमिउनिस्ट पार्टीनो सरकारो फाइतो तंगजाक तंगनाय जों नरगना साव कुआनी यंगला तांगनि हाइते सीपीएम ते 20 বছরবো ত্রিপুরাওতে ফাইলি আইছে কারণ তাবুং চারেরও सीपीएम হামদাগলিয়া মো सीपीएम পার্টির গল্প নখনায় দেবা আগে যখন টিউজেস দল 6 শিডিউল সানকা আপ্রবল ছাগা আসামের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত চায় না जों 6 শিডিউল নাঙ্গিয়া উলো যখন ত্রিপ্রাসারক দমন সাগে দমন টিউজেস থাকা আপ্রগেসা আমরাও 6 শিডিউল চাই হ্যাঁ উলো 6 শিডিউল টিউজেস তুই ফেকা উলোকে সিপিএম র সম্বাই খাবাই সাজো 6 শিডিউল जों সিতুও লাসিনা দরকার নংনি কমিউনিস্ট পার্টিনি খরংনি এমপি খগেন দাস বা বাজুবন্দ্রিয়াং आदिनो त्रिपुरा से पार्लियामेंटो के 6 शेड्यूल बिल बुटा बुटी दंगो और त्रिपुरानी खरमनी एमपी त्रिपुरा राज्य से और बाजुबंदियां खाय राइमा बेली बखागो बिनि काल्टिस्लांगि से मुसिको तंगो बलंगो थांगे आइते बनो सांबादिक रब संगा बाजुबंदा आज के तो ऐतिहासिक बिल पास हुए पार्लियामेंटे আপনি কি জানেন না আমি তো কিছুই জানি না
আর yang কমিউনিস্ট পার্টি কে চাই তো 6 এপ্রিল চংছে তো তাবুক যখন নুকা বুবাগ্রানি থামসানি মারিনো হামজাগে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ তিপ্রা ওয়াংসা মুগলি থুরুক যত একং থাকা ও সেখানে রাধা চরণ মান্দায় চিরিখগি চাই তোকা ক্রেটার তিপ্রালেন নাঙ্গো না আইছে তাকে বলছে নাংজাগি তংজু আইছে মো পার্টি রনো जों मा सिनि नाय जों बुटनि बागै सिबे फाया ताकु नरआने कामसिउ 20 বছর আগে রাজনৈতিক জীবন কোনদিন ন্যাশনাল পার্টি থাঙ্গে কইছে আবুবো তো আঞ্চলিক দলন দङ বুবাগ্রা যখন শাখা গ্রেটার তিপ্রালেন মাং নাই চিনহাও চিন শাসন মাং নাই বমই जों যত বিজয় রাঙ্কল থেকে আরম্ভ খাই বিজয় রাঙ্কল তিনটা এসটি সিট তুই ফেকা ত্রিপুরাও লাইবুমাও বিনি কক সিজাক দङ রাজীব রাঙ্কল চুক্তিনি উল্লেখ চিনি সংবিধানও দङ এই বড়গ্রহ তিনি বখরক বম্বই চেঞ্জতন হুঙ্কা বুবাগ্রানো চিনি থিনাং বুবাগ্রানো চুনো ফিয়ক নাই এবং গ্রেটার ত্রিপুরালেন তুবই ফাইনে মসো থানসা আর বরকারো সে তাগবো মানিক সরকার সে হর বিজেপি কংগ্রেস এবা জুদা জুদা বদল ন কিরি জাগে নক বিসিংনি নখরি হরসু সুসুতে ইয়া পাই বাম তু গোবাং সুসুতেই দংখ আর অরনি সিপিএম রখে তাক বা সালাই দংখ সিপিএম তেওইসা ফাইনাই বিয়াংদি ফাইনাই জামরাতি যে ফাইনাই না তুলাসি গক্তে বিয়াংদি ফাইনাই বাবর ফাইনা লামা করি খাবলাই যেখানে মিটিং খাইনা থাঙ্গো আরন রিফ্লিক যাগো হ্যাঁ কোনো বুথাং আছে জায়গা করি কা সিপিএম নি রিফ্লিক জাংমাং বসলাই lokলাই দখাই যে কয়েকজন তখন বড় বঙ্গা তেলে খাবরুম মালিয়া মানিক দা এবার যাই গিয়া আংতে অদল তং মালিয়া হ্যাঁ আ বদল ফাইয়া তাকলাই মহারাজানি বক্তব্য ত্রিপুরানি সমস্ত বুদ্ধিজীবী বরংনি বক্তব্য টিপ্রা মথা তাকলাই 34 থেকে 38টা সিট কবজা খাইয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে আর নিশ্চিতভাবে তাকলাই আরে খনাই সিন সিবাইকা সাপ বখরগনি তুক্কা কাইসা তঙ্গাবনো তাকির দেয় আ তুক্কা আবো আইনো ও দাম সেঙ্গামা আবনো খনাই ব্লাব ব্লাব ক্রাইমানি কাইসা তংলে তাক পরা রূপ আবো যখন আবো তাকলাই আইনো ব্লাব কাগি থাঙ্গে ওয়ানানান করে তবে जों मा কইও আমসাইন বড়গ্ন এত শিক্ষিত বড়গ্ন মকল নুকজাক পাজাক বড়গ্ন তাগি নরো আরো তঙ্গাবলা সীমা সিংচাই খানা যখন ত্রিপ্রামথান সরকার নাই দফা যখন পরিবর্তন নাই আগক থাংনাই তাম সানাই নরক গোবাं কক সানান দं কিন্তু নির্বাচন কমিশননি গাইডলাইন অনুযায়ী চিনি 4.5টা জরা বক্তব্য চিংড়ি মানো সেগা টাইম ন এনক্রোচ খাইয়া আনারস সিম্বল চিনি ত্রিপ্রামথানি সিম্বল আর সিম্বল বেন আং বাতাইও নরনাং কবগো ও আনারস সিম্বল বুট রুই গোবাं বুট বাই কপ্লাই খ্লাইজাবাই যে আপসে কক সাউইনো আঙারি ককনো মথাকছেনে ত্রিপ্রামথা এগলক থং বুবাগ্রা এগলক থং মো বিধানসভা নির্বাচন আগিনি সালাইতে কিসা জুদাং জাগবা আগিখাই হয় সিপিএম ন রক্ষা খাইনা বাগি বুটু হয় সিপিএম ন মেচেন না বাগি বুটু কিন্তু তাকলাইনি নির্বাচন খাই जों थांनानि जों दफानो नारगनानि हानो नारगनान बागिसे थामसानि मारिबो आनारसौ जों बुट लायनानै आबो मा कबगो नरम जतन सिबाय ত্রিপ্রাসারুংনি हालक हामलिया नंग पारा हासु कुसुगो फाइनायखाय नंग अर बाहायखै बर' दैरक खुरलाय बाहायखै नंलाय आंहासो खबर मानसुगिया तबे ताबुक तरक तरक माननाय हायजे दै गोरै आबोथ' सिबाय मासिं जरा हंखाय नोंजांगा दैनि प्रब्लेम थाङो खेत आवारो तो दै गोरै नहाय बसाबो दै बाङै फायो जागानो तो राबार हाय सतनि फलगैबो मानिया
কিন্তু বিজ্ঞান বাই জাগানব ফলগি মানো আগি এক ফসল খাইমান জাগাও जों 3 ফসল খাইকাই এক কানি জায়গা 3 কানিনি সমান কিন্তু তুই করে ক্লাইমি আই थांनाय বছরও কাইসা মাই বুসলইনি কক আং পরিমানি आं খুব চমৎকার জাখাই মাত্র 18 দিন বাইনো আলি সারি মাই কাই মাই রাই দুই মান হই মাত্র 18 দিন চমৎকার আঙাবাই জরা জরা গনি নাই চিনি 15-16 কানি মাইনি খেত তঙ্গ আ মাইনো তুই বর ফাইকে বা 18 দিন চবাইসা রাই মানুকাই বছর 12 বার যদি ফসল খাই মানকাই আং হাই গনাং বা তস তংলাক লেনে জরা জরা ওয়ান সুক বানাই মো বিজ্ঞান দেশ পরিবর্তন থাকা জরা পরিবর্তন থাকা ও আম চাইও गोबां मा आनी क्लासमेट रक दं हायजे हस्टेल आगि तंलाइजाक तकबाक फिरलाइजाक दिलीप बाबू संबाय आगि फुंगाइसिसि फुटबल थंलाइजाक गोबां मा बरक जरा परिवर्तन थाङा जों जखन खुवायो परिपुरु टेलिफोन बुदुकनि टेलिफोन फानसे करै ताबुकाय नगो नगो टीवी पाइमी आफानो अन्तत एकटा मोबाइल माति लैने बिहिगनि थानिबो मोबाइल बसाइनि थानिबो मोबाइल नग गाना बुइनगो चुहांना थामासे बिहिग आर थांनुस नुंलिया मोबाइल फोन खाइनु फाइसि दे आज आगा थां सगि खाइते जुग परिवर्तन थाङा अब जुग परिवर्तन थानि बरकनि चिनि बरक बियालक लाई थाङा yang रोजगार खाइ करै मोबाइल खाइ पाइले मा तो खाइ आगि नगो चला बोरै काइलैना नगै सोंगो चला ताम खाइ ताम खापन सोंलाइलि आइते चिनि समाजो जों हाइजे मा सोंलाइजो ताबु चलानि बुमा बुफाले ताम खाइ निसे हा बुमा बुफा चाकरि खाइमानोसे बोसा चाकरि खाइमानि समान जागलाय मा काइलैजो ताबु खाइ आरो थाङै जों दिनै बोसा जागे ভারতবর্ষও প্রত্যেক 1 সেকেন্ডও 4 জন চেরাই আছে বাবু কম কম মানে 1 মিনিটও 1 সেকেন্ডও সে 4 জন চেরাই আখা কাপ পঙ্গাই আছে বড় কাছে আগি দেশি টক চাও ওলখা টক কুকুর ফাইকে আইছে আ টক কুকুর সিন যে তাবু কুসু কুলক লাইলি আইছে আ টক কুকুর আবো তাম বাবা देशी तक बाई सिक्रुगनो मिक्स खाई सनामा सबलाबो तक कुफुर माने अब सिक्रुगनी बान दगवार आइ नौ नाइ नै जे तक कुफुरनी चाल चलन बिनि बिया बहुत 3 केजी पुरुषे तक सासे राइसाबो 3 केजी किछिन होइते ककरे कम ना के 25 केजी रकम ब्रयलार आइ किन्तु आसे खावा साबरी तंग माने जुग परिवर्तन थांमान जागा ती प्रसारक बिनि तंथाय जाथाय जिनि गरैइन दं जिनि तंथायनो बैसाख फैखाय आगिनरक शिव खवाइ शहर आनंद आश्रम सिनेमा नायनायाव रकरार गोबां मा दं मेटिनि शो फार्स्ट शो सेकेंड शो गाय जुग तगला कचिगै जिनि अरो 1 কোটি 30 লক্ষ বরক 1 কোটি 30 লাখ রাংতি নেই বতং চিন অনন্ত বাবু আসুক যা তোনা নাই মান সোসাইটি গাইছে মিটিং বসে মুত্রি লাই তংস পরিশ্রম বিন ভাই দফানো নারাগনান বাগै চিনি বসাব বতৈ বুসুক বসারংন স্থায়িত্ব ঠিকানা রিকলাংনানি বাগै तासुंडे देशनि हानि बुबाग्रा स्वयं महाराजा बसाई दिनी दल गठन गाय मा साका जों तिप्रारक जों थामसा मांगनाय आबो कम को गे राजा महाराजा बरक रक राजनीति खाइया बरक बोमा साकाय जे राजा आनी मा मंत्रींखा कुन ख्लाइमालिया आनी बुफा 2 बार एमपिंखा बबो कुन ख्लाइमालांलिया हेचे थाङै माया बोरैफां बुफां तलाते कुनु बुफां आजाइसे मालिया बुइनिबो सासगा कलबै पाइखासंनो
जों ते बसाय समालिया ता borok bai walai bulai tanlai tongnan abo kok ya chini जों buini bui abon baginu কিন্তু গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নি দাবি কাছাই ফিকে বই অনেক বরক বুঝিয়া গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তামো আবো সামানে আওয়ান নাই রকম নাইবো তংলে বাক্সা হইছে ও হাসক দেশের মিটিং খাইনা থামাছে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নি মিটিং ফাইদিংगा বা আওয়ান সাজাক নানি মিটিং ফাইদি মাতে তাম মিটিং ফাইমান কোন মাসাই আন সঙ্গাইবো তংয় ও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আবার कैसा রাজ্যনি দাবি আবনো তেইনো চিনি পার্টি बोबाग्रा जतनो कबगो ত্রিপ্রাসা থামসাংলাই जों চিনি মহানো রক্ষামা খেনি অর কেবো কসাগলিয়া কুফুরলিয়া जों যত থামসাকলাই তাকলাই ত্রিপ্রা মথা बोबाग्रानि বদলনো বুটমারলাই এবং আনো চংরি রহরকা নরনি পজামা হরনাই আঙাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তো তঙ্গু নয় কিন্তু নং পজাবো তংলে তাবুক নর ভাই সাও তাপসনি বিরক জীবিত লাং থাংমানি থৈছে গরিখা আবো বিথি পাইছানা নঙ্গাবো সার কিজা ব্যবস্থা কে পজা নেতা মানে পজা মা হরনাই খনা জিদি পাই গানগাই নরক ছানাই সি নরক খেতাও আর তিকরি আবো ব্যবস্থা খাইরি দে আনি পুসা চাকরি মাই আপনো চাকরিন ব্যবস্থা খাই দম পজানো ও পজানো হরাইনা বাগি বরক মা সংলাইখা মহারাজা সাইজুং তো টোটাল দফানি পজা হরিমাই আই ও পজা বাগি হরিনা বাগি ন অর নিমেষ দেববর্মানো নং হরিসি দিন রকাই রামচন্দ্র কা তো রঞ্জিত দেববর্মা টাইগার ফুডস নি আগি প্রেসিডেন্ট বনো চংনি রকাইছে থানিক নং আরনি বরক রং পজান থাং রুজুই দি হরি দি নরকনি সমর্থন নাঙ্গো নরকনি সমর্থন বাই जों যদি চিনি মুসুংমানি চিনি আসাই দংমানি जों তো যতন আসালাই ত্রিপুরা যতন সাউতাকলাই হইছে बोबाग्रानि বদল 34 থেকে 38টা সিট দখল খাইনাই এবং একক ন তাকলাই ত্রিপ্রামথানি সরকার নাই আও বুঝতন চালাই হইছে চিনি আসারাম বাড়িও তিনি आंसिया नंगर बरक फाफायर सीपीएम रक फाइ दंगनि कि निजा मीटिंग खाइना रक फाइनि खोनावाय किन्तु सीपीएम मिसिगासातै चालाकिं था कि चुकरी खाइ চারিদিকে ত্রিপ্রামথা শ্রীরামখরা থেকে চামুবস্তি পর্যন্ত ত্রিপ্রামথা বড় মাসা মুসু দুনো কেবেংনান বাকি বড় রক্তঙ্গ কিন্তু बोबाग्रान বদলনো বড় গোবাংমা তাবু সমর্থন খাই দङ অর অনেক বড় নরন ফাই বুঝানো চেষ্টা খাইনাই চীন সিপিএম তাও ইসা ফাই দङ ভাইকে ফাইছি নাই সিপিএম ফ্লেক্স কাইরাগলি হাইছে বাগান বাজারো ওয়ানসা সিপিএম খাইনাইনো আं গাড়িबो थागै सोंमानि কি পরিমল ফ্লেক ফ্লেক লাগাইতানানি সোंजांमासे তিনি হর একবার চেষ্টা খাইনাই হিন্দে সাওয়াই মানে বড় साल गथां गथां फ्लेक्स कायरागली आइते हारे इते किता कथा की कौ तुमी दिनेर बेलाय फ्लेग लागाइते पारो ना आनसिंजांमासे दादा आमरार कथा बाद देन चीनी आगिनी मुख्यमंत्री मानिक सरकार नगनि नंखरि जे सुदैया कथाखौ बामतक तुइसे नग हर सुदैयोने किरि जागे आइते आ सीपीएम भाइके पावर फाइसे नै आर चीन म हासक देसार रकबक थक जागो आइते और तासक फाइयाबले खबर आगे 2003 सालो पहला बुटिंग मेशिन बाय जखन बुटुंगो आं मुइतो दं आं मु प्रार्थी आफ्रु आ बसरो नां पहला एमएलए बुझोगै तनबाय खाबले हासक देसार रगो आं हासको मीटिंग खाइना तामो ब्लाइलाई नियो बुट देखाइबा कारेन्ट से शॉर्ट नै हिमला आरो रिसाव हाइते बुझोगै तनबाय खाइ तेई दल सान साका जों पुरा खुवाई सीपीएम पार्टी अफिसाव तंगै टीवीओ पर्दा नुकजाक तंगनाय प्रत्येक निनि बुथ सेन्टारो कैमेरा साकजाक साबो सामनो बुथ रि किन्तु जों आरो नाइ दंमोन साइसे अनेक बरक बुथ से रेरागलि आइते आइक्लाय जों टिप्रासारनो
नाइया सगिया कक साइ किन्तु बरक थकक थक जागोन बिनि बागै अर ताबुकनि चिनि जे शिक्षित चाराइरक 18-19 বছর 23-24 বছর চারাইরক বরক কিন্তু শিক্ষায় শিক্ষিত বরক তাবুক আপতিরনো বিশ্বাস খাইলে नों साइनै जे आ बलंग ता थांने आं बुरासा तंग बरक बुरासा तंग नै दाति रुतुंनै मानसे ताबुक गाइছে बरक न थकक मालि आइছে কিন্তু जों थकक जाका जों बुका आइছে जोंनो आगि तामखे थकक पाइबा बोरै रंना आइছে ओ सनखला ओ दसर देबबोसामा जागा सनखला आंकल नों कन्स्टिट्युएन्सि नेल पालिश बागनानि निचे बाजारनि सेदा कम दामि नेल पालिश पाइ जनसभा खायो सीपीएम हाइ हा तांगै चिन मिटिं के बरक बांगलिया तांग बंगार कासो हो नुलो घुसखाइनि माने पद्म एमएलए नेल पालिश तुइ पायो बोरै रंनो नेल पालिश बागु आबो कम को बोरै रंनो 15 টাকাनि ब्लाउज 500টা ব্লাউজ বাংলার প্রোগ্রাম খাই পর্যন্ত বরক দিপ্রাজু রং থকক কিন্তু ও খতং মথাংনি বাই ওয়াই চারা ফাংতাম বাই চিন ভবিষ্যৎ ন হাসে করি খাই बिनि बागै चिनि मानथाय चिनि याफाव क्लाइनानि जों गय फांथामनि बागै ताक लराय चिनि लराय 40,000 चिनि जारे रं चाकरि मानथाय दं दिनै आबो रिजागि बुबाग्रा जतनो कबगो बुट दिदि पुलिस करिनि जारे रक गोबांमा बेम टेम खाइजाक जारे रक दं हा चिनि दिप्रासावगा फिगार गाहाम करिदि बाहायते आं मा सागाबले दिल्ली थांपुरा हायते दिल्लीआव अमित शाह बाय मीटिं प्रमा सागायते चिन दिप्रासा जारे रक बसगा फान हादुल खिदामा सा गा पुंगरि रिमानो मासा मासा हायते हा आवरसो पुलिस मिलिटारि खाइनान कोनो सुजुग मालि हायते थामपुइसक फिगार तेइसे बक्से पुलिस मिलिटारि इंमानो आरानिखाय हादुल खिदार मासे थाइसुगना गि साबो बुफां सागा गावै जारे रखागि चाबा हादुल बाय खिदारिनो खिक्लाय चाता है ठीक नाब्लाबो नों बुइनिबो सारा साला आपदिके खाइदिनो अ मागुरे पारताम नानै चानाय बरंगाव वाओ से चेखरारि से आरो से बेग खासी हुइसाबो नाखलायै आप बेग बिसिंगो थाइजु लाइकै जे बरक चाव हा आवन बागै बुबाग्रा मियानि जनसभा साका जों क्षमता फाइनाय तावाना दे এবং 6000 চিনি যুবক রংনো जों পুলিশ এডিসি পুলিশ নামনাই जों हाय অমতি সিদ্ধান্ত রক সিপিএম খাই বড় ক্লাইমালাংলি 25 বছর আবন আগে 10 বছর 35 বছর তাপ মান খাবাছে হানো কমা খাই যতদিন সিপিএম শাসনকা পুলিশ ক্যাম্প কুপলুং হাইছে হ্যাঁ কোন সময় হাসক গানান বড়গ্র কখনো সুশীল দেববর্মা মা খারকা কখনো অজিত দেববর্মা মা খারকা মালিয়াবলে তঙ্গই হাইছে চাগনাং নংনাং বরক পাড়া তংসে মালি হাইছে উগ্রপন্থী ফাই বেড়াই থাং সুদৈ থাংবো নং উগ্রপন্থী নুং তু রমতলাং জাগো হাইছে কক বুধার জাগো লামাও হাইছে নম হাসক গানা তংনের নকতে বুগি খাই নরক বা বলং বাইব সমস্যা পুলিশ বাইব সমস্যা বড় রকসাই आज जीवन कोई दिन जों बानजेनाय बिनि बागै दाख्लायजों 1500 वो बुद्रुबै बुबाग्रानो जों बिनि फाननो क्राक मा खाइनाय जों जिदिनाय आसाराम बारियाव जों गुरि साइमांखा 15 থেকে 20,000 ব্যবধানো जों जिदिनाय म गामिनि बर' रंबो अ कक गुबै अ कक गोथार अ खोनादक ककनो जों बिरनान मुसुम आबन बागै फाइलै जाका गोबां कक आं सालिया आं सिउ नरजतन बुजियो बयस्क बरक दङ बाता बारिनान कक सागा थाकबो साबो बातास कमा बाइसु उल्टाय 1,34,000 पुरा पुरि चिनि बाता साइ बेराइ दिखाइ हा इनक माले दुजना मानि करिका मालिया नाइ सेस बाता पाइका निनि रेगा श्रमिक रोगनि 340 टाका खाइनाको बरन 340 कार चिन्नो नाइनै सरकार चिनि मुसुमति सरकार तुबनान बागै जों 1500 बुट मारलै दा 1500 सिम्बल नंगर फाइगोना खासिदि बुजकदि आर बुटनि ब्यापार आं कैसा कक सानो नुजु चिनि
আঙ্কাল অনন্ত বসাকা একটা 12টা একটান পরে মেশিন নষ্ট মানে जों বিজেপি বা কোনো বদল ন বুট খগনাতে চান্স রেলিয়া ফুঙাইসি ছিরি ন তুকুই থাঙি বুট রেলাই মেশিন নষ্ট আগে নচিন বুট ন তিপ্রামো থান পক্ষে বুবাগ্রান পক্ষে কুপলংখাই जों তনলাইনি আ দিন সালসা ফুঙো মাইসে এফানো কুনংয়া অনেক বড় উপবাস রক তংনাই তংলাইছে প্রত্যেক রবিবার দিন বরি রক গোবাं মানো মাইসে তংবাই হ্যাঁ আদিন সালসা ফুঙো মাই সাই দিবর চাইলে নেই जों हाय বসাওই নরক কামকে বুট রুই ও বুটিং মেশিন নচিনি বুট সগিনা নাই অমানি কক গোबां কক সালিয়া নন বেলাই বেলাই হামবাই ফরাং মুকরি খাইছে ম তৈ কিসি জানো ন 3 দিন নঙ্গা নহমা হাই ম খরাং বাইনো তৈ 14 তারিখ জরা টিকিলাইনা নাংনাই বেলাই বেলাই হামবাই যতন আন্দ্র সব বুট রুই गोबां बुट बाय कप्लाय ख्लायजाबाय दे ककनो कबगै आंगानि कक मथाक्सिने तिप्रामो थाइग्लक थुं बुबा ग्राइग्लक मो एलाका आगि जों चारै पुरगो फाइथा गैयाम हायसे खेबावारो हांग्रायनि जराव गाराय माथां गैयासे आपुरु मुति सरक बग्रै जिकन सा लामा हायसे আমসুর করতে শিবনঙ্গ পাড়া থেকে না হাসের চেঙ্গ হয়েছে তাবুকু খুব বেশি পরিবর্তন নিয়ে কম তেব শাখা থাঙ্গায় নঞ্জাঙ্গা তিনি প্রবলেম তম নাই কুকুরানি তিনি প্রবলেম মানো খেতাওয়ারও তুই করে বসানি চাকরি করে বাত রুগী বাত বেরাম মানজাক ডাক্তার ভাই চিকিৎসা খাইনানি পয়সা করে মনো বরংনি জঙ্গালনি কক চিনি ত্রিপুরা রাজ্য মরচিনি হাত মানে जोंहाबो पबि थांगा अनेक बড় হয়েছে নম্বর সিপাই কসামরক রাজানি ততঙ্গান সিয়াইছে তবে সিপাই কসামরক থিমাং থিবাই গাইছে जों চাरै পুরু সিপাই কসামরক शांति सेना नो लेफ्ट राइट फोरोंग्रब गोबां मा दं हायसे लेखा परा गैफोरो लेफ्ट राइट हिमाया फुइट फाइट नि बन्द मथंनाय दं पेरे पाइ बाय जाखायसे राजानि सिपाहींगै द्वितीय विश्व युद्ध बार्मा देश पर्यন্ত थाङिचिनि राजानि सेनारो युद्ध जय खैमानि इतिहास सिलित কিন্তু থাংনাই 75 বছরও তিপ্রাসারনি হালত সিদ্রামান জন্য স্লোগান রেখাইছে ওয়ানসা কক তো বুঝি আগে আনি মানি বুফা দাবুরা দশরথ দেববাই খুব আগে একজন কর্মীনি লিডারি আইছে দশরথ নি কর্মী রকবর গাইছে উকলগো স্লোগান রিধানি বড় বুঝিয়া ইনকলাব জিন্দাবাদ আবো চ্যাং ভাইকা ভাই কমিউনিস্ট পার্টি ও জিন্দাবাদ তো বড় জিঙ্গা বুবার সে খারাপ নয় ইনকলাব জিন্দাবাদ নে জিঙ্গা বুবার হুনখালাই গৈ তামনি বাগৈ হা করি রগ্ন হা বাগৈ রিদি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দাও চিন বরং আপু কবানজি বুঝিয়াবলে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দাও না হইতো বা সাজা খনা তিপ্রাসারো হাও তোমার স্বর্গমান্ত মাপাঙ্গা খনা অথচ তিনি কবানজি বুঝি হই আর স্লোগান যদি ব্যাখ্যা খাইকে তাম্বা হাকরি রক আন্নব খাই আন্নব দখল খাইবাই দিমা জবলাবো আনি নব লাঙ্গি থানে আনি পুকুর লাং থানে আনি এলাকা দখল খাইদে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দাও 109 সাউথ দিনী ক্যামেরা সাকজা করো নির্বাচন কমিশন নি সারিবান বক্তৃতা নাই নেই বড় আং কোনো বেআইনি কক দে সাকা ওয়ানসারও কোনো সময় আন্দোলন খাইয়া তাকবো খাইয়া আইছে অমক নঞ্জাঙ্গা তুই মাইয়ানি বাগৈ চাকরি মায়ান বাগৈ তিনিবো ওয়ানসারও আন্দোলন খাই শুধু তিপ্রাসাই
ওয়ানসারক হাকরে অরক উড়ি উড়ি ফাইমানি বাংলাদেশনি বরংনি জাগা মান্নান বাগিছে আইদান কুর্নি বরগ্রক দশরথ বিদ্যা সংগাই সাজাগৈ হিমৈ থাঙ্গৈ রমফে চুই থাঙ্গৈ হরসা লামাও থুই আগরতলা সবই তেন দিন মিছিল হিমব ওয়ানসারন জাগারি সিদিনি সানান বাগে হাক মা খাবলে তাবো লালজান্না তুবুকা হাক মাই থাকাইতে 25 বছর और सीपीएम की शासन खाইছে আবনে আগে 10 বছর 35 বছর শাসন খা তাম মান খাতি ব্রাসা কোন বালিয়া দুনিয়া যত পুলিশ ছিলাইতে যাক বুঝি বসা এসডিএম অফিসার হাবই নাই দি ক্লারিক্যাল চাকরি খাই নাই বুঝি বসা চিনিকা মান থাইছে রিজাগিয়া তংমান তংমান 40,000 মান থাই ক্লাই দङ বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী তংপুর সাকা ত্রিপুরা সরুনি মানথাই 40,000 চাকরি দিতে ওয়ানসারক সাও ত্রিপুরা সরুং মাননা যা চাকরি লে তার দি মান দিয়া বলে কেবল হার হা খাগনানি রাজ্য খাগনান বাগে এনসি দে বর্মা আন্দোলন খাইকা সাবো থাইয়া তো আনি সিনজা কবাংমা বরক তো উত্তর গিলা তলিনি খরচা বরক আন্দোলন সাকসেস খাইনান বাগে নিজের রাইস মিল ফালি পর্যন্ত 45,000 রাং বরমুরা থাং তুনিরি খাইছে ও ঘটনা তারপরে তামখা লাংতা চুনতা আংলাই নকলাই ফাইকা নগ্ন ত্রিপ্রাসারক নগ্নমিরি খিবই দাবি খাইকা দেশটি প্রধানমন্ত্রী থানে দেশন ত্রিপ্রালেন দিদি ত্রিপ্রালেন মানলিয়া যখন आंबो एसपी लगाफ्रु कक साइतम सुपारिनटेंडेंट ऑफ पुलिस जे दिनो आईपीएफ टी रक तिने अंकल अनंतर आसुक जाक बाबा आईपीएफ टी आ दिनो बरक जदि आंदोलन रसायाकाय रायदां चालान दिनान तंगन पुलिस रक हाइते सुनि बनाइते आ रायदां चालान नो किरिजागै एनसी देबरमा कक थकगै साका बो मिटिं नुंखारो हासको हाइते बो साका बुइनो आंदोलन माउ थकनाय दाबो उथकसिदे ने सिंगा आंदोलन खेनेरक दाङै बसागाव मनखा नि साइर गाइते ताम मानखा ग्रेटर टिप्रालेन मानि पाइखा गबो बरक तंथक जाका आ जरा चिनि म अनंत बाबु आंकलेन सिनि गाना बसाइ सागाबो कुमय आसे थकबि कक्ता सारि किन्तु मनि पाप वारनाय मा सागांनो बसागाबो बरो एनसि राइते ता सादिनु म पाप वारनाय हा आब्रु बस उल्टा दम खिजा बो अनंत नों आरो राजनीति फोरोंना नाङि आइते आरो जे बरक दंनाय रंनो मान खोनाबले यं जों मातो मनखौ नि सागाबो नोंखोबा तंथकलाय फाइगा তিনি 5 বছর লাই থাকা টিপ্রালেন তো দূরে থাক বড় খরচসানো জায়গা কম কম কাই বাড়ি ক্লাংনালিয়া চিনি আঙ্কেলেনছি আং তিনি অর রাজনীতি দলনি প্রার্থীনিনো মাসল বিনি বসাজন্য প্রার্থী খাইখাইতে যে হানক বুকুক জয়ন্তীনো অর প্রার্থী খাইকে জয়ন্তী তো ওয়াগি রাজনীতি বো খাইয়া হাইতে আং ওয়ান সুগ নাইকা তিনি আইজুগো ওয়ান সুগই নাইयै অমনান বুজিখা আগে আঙ্কেলেন সিনকাই বিজেপি রং রাং রিউই থককা রাং তো বন রুজুই নাই নাই ব্লাপ্রু আং প্রায় সময় ছাও বরং রাং অনন্ত দেব বর্মা এনসি দেব বর্মানি রাং রুজুনাই গে বুইতাব চিন্তাই দেব রাং ভাই এনসি দেব বর্মানো বিজেপি রক থককা আর চিনি আঙ্কেলেন শিকাই টিপ্রাসারনো মনখা নি থককাইতে তাবুক দিন বসাজनो बाहायनो বিজেপি রক থস্তক সাকवाइते তাকে তা মিন সাগা আরে জয়ন্তী চিন্তাটা খাইজি নং রাং সুংরিনাই তো নং শুধু নিন্ন ফানি কক সাদিতে কাপ দিতে খুলুম দে নন বুইহাই বুড নাই দনরং সালা এনসি দেবরমানি কক সাউল কাবই খুলুম বই তাম বুড মানান তো
জেএনসি দেববর্মা নন সিয়ানা আর যুবক যারা তোমার আগে ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট কমিটি তঙ্গ জায়গা বাগনানি সাব ডিভিশন লেভেল কমিটি তঙ্গ নেতার খিবি হই কোন কমিটি মায়া একমাত্র এনসি দেববর্মানি রেভিনিউ মিনিস্ট্রি কালন কোন জনপ্রতিনিধি তংমাংলাক এটা আমার কথা না এসডিএম এসডিপিও অফিসার বরং সে জায়গা বাগ নাই জনপ্রতিনিধি জায়গা বাগ মালিয়া আবার মালিয়া তাকে আহাই ক্লাই যে ক্লাংমানি তাবো জয়ন্তী সাপু অনেক জায়গা আবো বলো যে ফিরজামা কব আবো মাসাও যে আনি বাবুনি খাইবাইয়া সামুনো খাইনা বাগিচা আং ফাই গা আঙ্কাল অনন্ত সুবো এন সিনে আসাম বাড়ি তাম খাইলা গাবা না আমি সুবো আম তো সিয়াং সার বড় বুবু সাফাইয়া অর বতাম কামবো খাইকা বড় সামু বারা তো হুকু আবার সিয়াং নুগু জ্ঞান সব বিনি বাগে जों जारा बुटारो जों वान सुगै बुट मारिस नाय ताबो नरगान बुट रे तामबागे नाय बा आं सुनो नाय तंग थगै बुट तार दे नंनि अनेक काम तो सामुन तो कायसेगा व्यक्ति सामु आं एकजन व्यक्तिगानि व्यक्ति मान थाय तंगने सरकार थानि आं गरीब फिंगानि बीपीएल कार्ड फान मांगनाय आं बुरा राजा गानी कुनो आय उन्नति करिखाय आं बृद्ध भाता माना नांनाय अब व्यक्ति मान थाय सरकार थानि आइते अब कुनो केवल धर्म बा खाइना हाना ना याबनि मान थाय आइते तै कैसा दाबी तंगमानो नंनि पाल मिली वै ओ पारानि बागै दाबी खाइमानो नरो सिनि मो पारानि लामा हामिया मो सरगनो काहाम्मा खाइनाय बेलाय हासाम कुसुक काना नांगो तांख्लाय समान ख्लायै काहामके चुनो सरग मारनाय ति प्रासारक सानना रोंना नांनाय तैबो नंनि व्यक्ति साराबो सार्बिक एलाकान बागै नं सामथाय दङो चिनि खेतो आवारो जों मासिं जरावो दैमाया माइ बरमाया जों बुइनि आवारो फ्लाय फ्लाय दै दङो आंनि चिन्ति प्राप्त बुंनो करे अरे नौ आवार तो पक्थाने आं आसाय मानि आं तोर मानि चुकीदार आवारो सितिनि बो तैक्रिखौ जोंहाबो आदाय मा खायनाय मागना बुट केबनो तारि सिरिति प्रासार ग्रेटर त्रिपुरा लेमचिनि दाबी बुबा ग्रासो जों त्रिपुरानि लक्ष लक्ष बरं दाबी जों पाल मिलि साबो माति ख्लायनाय किन्तु खोना थैना हनै तिनि माइचाया तंखाय खोनाम थैमान लाय तिनि थैबायनाय आइते ग्रेटर त्रिपुरा लेम लगी लगी जिनि गोबां मान थैबो दङ आइते आ मान थैनोबो जों आदाय मा खायनाय जों सानना रोंना नंनाय गोबां मा बोरि रगाना सहसार ता पगदि जों दनना मुइतुनो खायगा देलि ताम नायनि आं सुंगो आनो बोरि रो सोमबार बाजाराव बोरि बदल दलमा दलसा सावो सार बाय स्पेशल कक दङ आं वाना खाबले बोरि मां दाखै बोरि मां ओ आसो बोरि पालो आं चला साइचो तामो स्पेशल कक सारानका कि स्रो स्रो थांगा आसुका सामाले तो सादिनम कक माले सार जों जतनो बुटि रहगा पर्थमै नोंसोरनो ता पबिदो बिसोर थाइजा सासो आसनो भाइ आसनो हुन्छ जों सानना रोङा दाबि सानना रोङा आं नरनो दिले बालाय दंखा फाइ नरक बाय सुवाग नुबो सलायलाय साबलाय दंखा आनि नरनि खेतावरो तैखरै सरक कुकु निन बसा साखरि माय आको खांसा सालिया नगान्दा नेता आखिनाय बाक्सा बुद्रिब्ले आंगागि रामचन्द्र गाथ बुद बसाफ्रो अनिमेस तो बुद्रिया अनिमेस कीर्तन फाइ खामतामिया ओ पद्म कुमार का फाइ बुइनि सादि बुजनो खामताम बसे काम नि बुद्रु आइছে रिलाइन हकाबला खामताम नै न एमन तामगा खाम ताममां निनि खिसलां खुसुम तामबै तागनो गासुब जागाय कि चुखरि गाय बिनि बागै नेता बहाय नेता जोंमा सायनाय जे सानै तुइ फाइमाननाय आंगानि कक सामाय त्रिपुरानि प्रत्येकटा जागायाव प्रत्येक कन्स्टिट्युएन्सियाव जोंहा दै नेता बासायमा खायनाय जे नेता एलाकानि मान थाइनो सेगै तुइ माननाय सावै तुइ माननाय
ang bubang tundan budri na bubang tunda mo busay tong naita saka oi bubang na ni na ro siri botam tum nai nin bagay o kok pi nai na bagay se sen tabu ti pramo thaningai norok bai kok salai na bagay ma phayo tai kaisa ko tabu CPM IPF ti যেসব বক চেষ্টা খাইতো তাতলাই টিপ্রাসারও করোনা না হারিয়ে আকাই যাক ওয়াক বাহানছে সালবুন বুরুন চাখাই 10 দিন পরে তিনি চিচি রফান দিক নির্মাণ হয় সিপিএম অনেক নাই খা বড় খাই আর বিজেপি আইপিএফটি 5 বছর আবহাই থকক নাই দল হাসাকা আছে কিনা আংসিতে চাজা খা গাপুর আইতে मिस कॉल रखायचे चाकरिंग सिनाय ओ जोंरि माया जोंले मालांगिया जे माननायफोर मानसि तो बरम ऋषि तो नि मान गायते पुनो फुल कॉल फसेरि ना नगे मिस कॉल रखायचे चाकरिंग नाय कुमाय तामंका 3 मास परे नंबर से कमाई थांगा अब कुछ करी का नंबर होते दर कलिलाई बुटरी रखायते मंत्री शाखा केबो उपमुख्यमंत्री বড় কিছু মালিয়ে বুড়া বুড়ি চিরং বাতা বাড়ি নাম কক 4 বছর দা বুসুবো সাদা শাস্তি দি তাক বাড়ি রেখা এমন ভাবে বাড়ি রেখা 1,34,000 বুড়া বুড়ি চিনি বাতা বাতিল খাইছি কাবর আ বাতিল খাইমা রাংনছে যে বাতিল খাইয়ার ন বাড়ি রেখা আবু তেই মাসাদি বুকুনি মাইশে গইতে খরচান দিমাস লাবো আবু বাড়ি রিমাই আইছে তেবো থকাই সাবাইকা তাওয়ানা দে রেগা খাইনাই রো তাও খেন নংনি মজুরি 340 টাকা নাই তংনি পকেট দাও কি চুকরে আইছে তারপর বাড়িয়া কইতে 100 দিন মাই দেন 200 দিন খাইরে নাই বছর কামলা সে দখল নিয়ে বড় বিন্নগত সামন দানে দিকা থাঙ্গাই গাবলে দরকলি নাই কি 200 দিন করেই তিন অরব रेगानी सामुं रेगानी जिनी यूट्रक साउ 2टा वार्ड दे 3टा वार्ड के जागिया और के लाइका पुगे ओ रेगा 100 दिन से ठीक मतो क्लाइलेनिया तक बुरी रोक साउ हाबो अब बुत्ती का बीजेपी फाइलन परे काम खाइया थांगा से फुंगो वाइसा फोटो बुओ दिबर वाइसा बुओ सारे फोटो गुमांग चामाई थामाई का बुरी रोक अब से द फोटो गुनान ना আমাদের সরকার আমাদের সুশাসন বরং যন্ত্রণা বিড়ম্বনা খাই কষ্ট নাই আমাদের সরকার বিনিবাগে ওয়ান সুগনানি জরাসর পেকা जों चिनि थामसालसो मातर जानाय आगे जों थामसा करी ब्रो फ्लैग नि अभाब करे इप्राबुलो আমরা বাঙালি পর্যন্ত ভাই ফ্ল্যাগ কাই ভাইও বরনি কর্ণধন চাকমার স্নেহ কুমার চাকমার আমরা বাঙালি পার্টির বুট বুঝা পাই কিন্তু जों তিনি থামসাং থামাবাই ত্রিপুরাও जों খরাং ক্রাক খাই সাইমানো তাকলাই একা ত্রিপুরা মথা 34টা মিনিমাম সিট দখল খাই সরকার নাম নাইছেন অমচিন্ত পুরো বদলনি তাকলাই ক্ষমতা নাই আইতে ওয়ানসা পর্যন্ত মহারাজ ন হামজাগৈ ত্রিপুরালেন ন হামজাগৈ নিনি থামসানো হামজাগৈ নিজে শহীদ নি থৈ দं ভাই আইতে তোর খানা গনাবলা আ ওয়ানসা কি ওয়ানসান বাকি লড়াই খাইতে থইবা जों ত্রিপুরা রংনি বাকি খান নাঙ্গি থইমাসে বহাইতে তিনি ওয়ানসা নেতার বক্তৃতারও जों ত্রিপুরানি বাকি जों ওয়ানসাসে থইও নক ত্রিপুরালে তাং গুবুন বদল খাইনি দিবলাইতে উসল পাবিয়া ছড়ানি চিনি খরচা ক্যান্ডিডেট নরম বরক তাঙ্গই তাক গুবুনি বদল খাইতো ত্রিপুরা মথাসে নক খাইনান নাঙ্গো जों ওয়ানসারও পর্যন্ত খান নাঙ্গই গ্রেটার ত্রিপুরালেন ন হামজাগো নরম বরক তাঙ্গই তাক সিপিএম খাইতো গো তাঙ্গই আইপিএফটি খাইতো গো তাক গো প্রশ্ন খাই তিনি চিনি থামসানো কিরমানি বিজেপি নি সরিওয়া হাত থাকে নরক খানা খানা মিয়া ভারতবর্ষনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ফাইকা 2 দিন ইলেকশন প্রচার খেলেন বাকি 6 তারিখ ওই 7 তারিখ
borok kering bagi kamsi tunggang ini yang kan baik apa itu dinin kayak jatuh cancer ini kayak apa BJP sipai kayak BJP hari nai BJP nukun sorkarin lak taklai tipramot halin sorkarin nai areng asaram bari kendro dini prai chini 7 दिन प्रचारो चंसियो tipramotha अंगे अंगे हमानो 15 থেকে 20,000 ভোট নি ব্যবধান ও আসারাম বাড়ি কেন্দ্র কপ্লাইং নাই জনকে হারির মায়াও কেন্দ্র হইছে কিন্তু আবুন বাগৈ ইয়া ফাতামা তো থিং দङ মারি আসল নাই ভোট মার নাই লেখাপড়া খাইকা কাম নাইছে পরীক্ষা দিন কাই अब आइन कबले संबोडिंग तो पूरा हुआ है सीधा परीक्षा नहीं का परीक्षा सारों का पर से यार खाना नहीं तंगे तो परीक्षा से लिया न भाई परीक्षा पास नहीं हुआ आसगा हो पर नहीं परीक्षा साइज मालिया उन्हें सगा उन्हें हाँ और परीक्षा दिन फना बियांग थंग किशोर माले यार खाना थंग वो पास नहीं होते या बातम का समर्थन के ठीक तो बुढ़ बीमार नहीं ओ आंध्र सो मारियो बुट मार नहीं है अब वो खनाई नहीं दी देश बेरा ही बुनी कबांगा कोक खनाऊ से आंध्र सो मारियो दिखे वो आंध्र सो सिंजा को सिंतारो थाके बुंजा के ऐसे ओ अब वो पुस पुनिया बले आंध्र थाके गुरु हुई नहीं तो मत जोरा तो आंध्र सो पुस पुनिया बले अब वो सिंमा ने आंध्र बले अब वो आंध्र सोनी बराबर अगर अब खागो बुताम दो आरो सुसिना नांगनाय अब पीके पुन्ना नांगनाय हायते अबरम दानो बुट दिगान तालका हाय की सिनाय दंने अब हाय की बुट जातिंगा दानो बुट दि आंगा बाय सारागली आनो बुट दिने हायते उला आनो द थान रुतु तंग आरो हायते दिगो सिंग प्रार्थिन मखां गरीब लेने आंद्रो सो मारियो से नाई काम के बुट मार नाय আবার 1800 বুট গাঙ্গা 1800 স্লিপ লাইনাই আইছে অমনি কথা কক গাইছে যারা নরক মকল নুগিয়া বড় কপরম দ্রঙ্গি তারি দি আবো কুয়াই বাতার তুগমানো মকল নুগিয়া রব কিন্তু বুট টকার দিকে রিমাই আইছে বুইনার ফারি জাতিং ধানাই যারা মকল নুগিয়া রব Logio borok lang tangmanu chini patini warrior baro tongnai besabudinyo lang tangmanu gindaro prosto sungai beri no met sungai didi koi buddi ben aro thang sarta tongra bothior na nar bothi sikiri boro nan bai awam ma sagunai koi buddi ben ganaros o anaros kaisala no perungar obai nei mon kha junjal niko saya sugia boro rumi जों तिब्रारो बुसुगे रोंबाय बिनि बागै बक्तव्यनि बिसिंतै बरनो मा बुझो आइ तान जाबायदि समर्थन खायका बुवाग्रान हामजाका आंगो बुट देनायरो किन्तु किशोर मा हाय परीक्षा ने आगे आसेगा परीक्षा दिन का यार खाना रोका थांगे अब ठीक है तेई दोलसा दम वाइते समय लायम तना तरक थांगे हिने यान का जंबाई ताउगा 20 টাকা नाबो 100 में किलोने दान बोतलो यासीबा है का हर गौर दिलीप संगे अब नंगाई दे नहीं जे बूट बात टाइम लाई बाई बुआ छिराई से पाई थंगो है आ दोलसानो मा सवाई नंदीप सादे किंतु पहिला बूट दी बाइक रा दे तेई थाइसे कोक तो निनी একটা মতেই জরার অভাব নাই ন সালসা আর প্রমোদনগর বুদ্ধ সাবো আবু 2003 কোন নাই আগে এমএলএ মা বছর বর্তলিও আবু তিপ্রাসা মাংসা দুই শ্রেণী বড় বুটার তো বুলিচিন মাসা নখর পাই আনসলা মাসি বুট দিছনি কয় না বাবু হুসার তাঙ্গাই বাতি বুটিং মেশিন বলে ব্রেন খারাপ হইছে এমনি চাকর तांगे काम खाइए अब मशीन बोले ब्रेन खराब हो गया मन मशरूम खाता है बिजली भाई तांगे और मशीन ब्रेन खराब होगा दी बरो अब खराब नहीं अपनो
বুট খংনানি বাগै অনেক সময় পলিসি খাইব बिनि बागै चिनि पुलिं एजेंट দিব जों ट्रेनिंग होनाय 14 तारिख अरनो फोरोंनाय गाहामखाय प्लास चिनि अरनि जे बुटार तंगेर विशेष भाबे चिनि परिचारेर नरक 12टानि आगेनो 7टा 8टा 9टाव थाङै फुंनि माइनो जों नांखाय 16 तारिख फेब्रुवारि न 44 साल बसुयै फुङो जों माइचालिया दिबरो साइने नरक तुकुयाखै लाइन लोगो बुड्री बाइग्रा जाइते 12टा नागो मेसिन ब्रेन ठीक तंसानिनो बुड्री पाइ जाइते म आनी कबर मुंगाइते खबरदार म हानां बिनां खाइलाब करे मचिनी उबाग्रा सामा खाइते लास्ट फाइट मनो पाइथाक नि जबा मन परते क्रि गाइते बिनि बागै सिरियासलि बोखाबाय जों लाइनो बसावै कष्ट खाइ जों बुट मारलायनि आरो बुरा बुरिचे हिमाया जारा तंगैरो जारा और जों साव आंखाय जुबक नेरो बांग्राव सलमान खान आइका बादै बजरंगी बाइजान साजोबै नरबा खरा कम्पानत लां बुट मारे नै न मुखनाबले बजरंगी बाइजान गुसु बरक कामाइ हा फुनुते आदिनो सलमान खान नि न कयेकजन आइते हा आई रोकल खाइगा अमर थर 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 क्लिनी तंगे बासाय बुरा बुरी जिरम बाम जांबायदि बुट दिदि आरो मोची दाय दायित्व तंगे ताखौ ते बुकुचल बेलाय बेलाय हामबाय नरनो जतनो आं सियो म हद्राय गामिनि बरगो गोबां बुट रुइ आरो सिमल बुट दिसनो कप्लाय खाइनाय एवं आं नरनि प्रार्थी नरनि सामु थांनान बागि फाय पजा हरनान बागि अनंत बाबू सामने पजा हरना गसी हरजा गेंगे तिनी रमजा कान बाइक कमांगी लंबू ठीक खाइ नहीं तिनी कम मार का पारुमिनी नहीं नो ठीक खाइ ओ पजा म जनगणनि पजा ओ पजा न हरनाय मा हरलायनाय बेलाय बेलाय हामबाय आनर सिम्बल बुद्रि कबलाय ख्लायजाबायदि ओ कबक मुंनारगै आंनि कबर मखाथिनो ये पार्टी आप सबका है। ये पार्टी एक परिवार का नहीं है। ये पार्टी हमारा तिपरासा त्रिपुरावासी का है। बहुत लोग ने बोला है कि आप इस बार इलेक्शन में फाइट नहीं कर रहे हो, लेकिन क्या होगा? आज मैंने यूथ को चांस दिया है। यहां में आंचलिक पार्टी में यूथ को इतना मौका नहीं मिलता था। आज सबसे ज्यादा यूथ को चांस तिपरा मोथा ने दिया है। यूथ को हमने चांस दिया। 70 साल से आंचलिक पार्टी ने आज तक एक भी बुरुई को एमएलए का टिकट नहीं दिया। हमने 5 बुरुई को टिकट दिया है और रिजर्व सीट से भी दिया है। इस बार पहला बार यहां में बुमा है, बुरुई लोग है। आप समझता है पहला बार 70 साल में आंचलिक पार्टी से एक बुरुई एमएलए या मंत्री बनेगा। आपका बुकुंग बारा बुरुई एमएलए बनेगा। हमने कल घोषणा पत्र किया कि अगर हम लोग पावर में आएगा, और शाह आलम आपने ठीक बोला, अलायंस करके पावर में नहीं आएगा। 42 सीट में फाइट कर रहा है, खुद ब खुद मेजॉरिटी लेके आएगा। अलायंस में तो दूसरा पार्टी को करना पड़ रहा है अलायंस। हम लोग बिना अलायंस का पावर में आएगा। और सबसे पहले जो 23,000 नौकरी जो बैकलॉग में था, जिसको राज्य सरकार ने नहीं दिया, हम लोग 150 दिन के अंदर उसको आप लोगों को देगा। एडीसी पुलिस में 6,000 नौकरी है। यह हमारा घोषणा पत्र में है कि हम लोग एडीसी पुलिस में 6,000 एडीसी पुलिस को तैयार करेगा। आपका सैंकड़ा को तैयार करेगा, आपको नौकरी देगा। 10,323 टीचर 2018 में सब पॉलिटिकल पार्टी ने 10,323 टीचर के बारे में बात किया। आज बोलने से कांपता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं
कि 10,323 टीचर को या फिर वन टाइम कॉम्पनसेशन या फिर उनको नौकरी वापस देगा। इस तरीके से किया या इस तरीके से किया, अगर जो भी करना होगा उनको नौकरी मिलना होगा और उनको कॉम्पनसेशन मिलना होगा। यह मेरा संकल्प है। यह वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने आज तक अपना कमिटमेंट नहीं तोड़ा। ये वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने बोला था कि वो मंत्री नहीं बनेगा, एमएलए नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है। वो वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने बोला था कि नो कॉम्प्रोमाइज, अगर राइटिंग में नहीं दिया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने बोला था कि ये लॉलीपॉप है, हमको अपना जमीन के लिए, अधिकार के लिए फाइट करना है, 20 सीट से ज्यादा फाइट करेगा, आज कर रहा है। ये प्रद्योत माणिक्य कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, झूठ नहीं बोलता है, जो भी करता है, जो भी बोलता है उसको करने का 100% कंप्लीट करने का कोशिश करता है। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं जानता हूं कि आज मेरा मजाक उड़ाया जाता है। वो थोड़े दिन पहले यहां का जो ये है एमएलए एमपी, उसने एक बात बोला कि बुबागरा, ये प्रद्योत, ये इलेक्शन के लिए पैसा उठा रहा है, चंदा कलेक्ट कर रहा है। ये एमपी है। आदमी कद से छोटा नहीं होता है, आदमी सोच से छोटा होता है। आज मैंने कलकत्ता में अपना फ्लैट बेच दिया ये इलेक्शन के लिए। आप लोग गांव का गरीब, बुरा बुरी, कोई 10 रुपया दे रहा है, कोई 20 रुपया दे रहा है, कोई 500 रुपया दे रहा है, कोई 100 रुपया दे रहा है। यह आपका आशीर्वाद है। चंदा तो वो लोग पूजा के टाइम कलेक्ट करता है, रास्ता में गाड़ी को रोक रोक के वो लोग चंदा कलेक्ट करता है। आप तो अपना दिल से दे रहा है हमको। ये जो हमने चंदा कलेक्ट किया इलेक्शन फाइट करने के लिए, मैं वो एमपी से पूछना चाहता हूं, आप रोज वैली से चंदा क्यों नहीं कलेक्ट करता? आप तो कलेक्ट किया ना रोज वैली से चंदा। आपने ड्रग माफिया से कलेक्ट किया ना चंदा। आपने बड़ा बड़ा बिजनेस हाउस अंबानी अदानी से तो बहुत पैसा कलेक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्टर से कलेक्ट किया है, बहुत पैसा कलेक्ट किया है आपने। हमारा पैसा, ये तिपरासा का आशीर्वाद है, इसका मजाक उड़ाता है। मेरा पीपी महाराजा वीर विक्रम का सबसे छोटा बेटी आज 84 साल का है, 84 साल का, बॉम्बे में है, अकेला है, ना बच्चा है ना पति है, सब पति भी नहीं रहा। महाराजा वीर विक्रम का बेटी हमको आज 10 लाख रुपया भेजा, बोला तिपरा हा के लिए फाइट करो, जाति के लिए फाइट करो। एक गांव में एक बुरुई हुमा है, उसके पास वो सब्जी बेचता है, 200 रुपया कमाया, 100 रुपया मोथा को दे दिया। उसको क्या धोखा दे सकता है वो बागरा? ये आपका पार्टी है। और मैं बोलूं, हमको आपने बदला, आपने हमको बदला। मैं भी एक टाइम सोचता था कि मैं एमपी बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन आज आपने हमको चेंज किया। ये प्रद्योत माणिक्य को चेंज ये तिपरासा ने किया, गरीब तिपरासा ने किया, गांव का तिपरासा ने किया। आज हमको अपना लिए कुछ नहीं चाहिए। ये इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं विदेश जाऊंगा ट्रीटमेंट के लिए। मैं जानता नहीं हूं कितना टाइम है, लेकिन ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात तो मैं बोल के जा रहा हूं, महाराजा वीर विक्रम मर गया और त्रिपुरा का भविष्य बदल गया। अगर महाराजा वीर विक्रम 2 साल और जिंदा रहता, त्रिपुरा का भविष्य कुछ और होता। और मुझे कुछ होने से पहले, अगर मुझे कुछ हो जाए उससे पहले, मैं आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देकर ही जाऊंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आप, जब मैं दिल्ली जाता हूं ना, तो ये मेरा जो सोच है यहां में, ये पूरा पक्का है। तो
कोई तोड़ नहीं सकता, पत्थर जैसा है ये, इसको पिघला नहीं सकता आप। अगर मैं दिल्ली जाता और मेरे मन में थोड़ा सा लालच होता कि मैं, अरे रुपए मिल जाएगा, नीर महल मिल जाएगा, ये प्रॉपर्टी मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगा, रंग मिल जाएगा, अरे मंत्री बन जाएगा, ये अगर मन में रहता ना तो आपके लिए खुला दिल से बात नहीं कर सकता। लेकिन यहां में मैंने माइंड मेकअप कर लिया कि अब ये फाइट एमएलए, एमपी या मिनिस्टर का नहीं, ये फाइट मेरा 14 लाख तिपरासा का है, ये फाइट आप सबका है। लेकिन यहां में और भी लोग हैं और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मेरे ग्रेटर तिपरालैंड से किसी को बाहर नहीं किया जा रहा है। हम लोग पावर में आए 2 साल होने वाला है, एडीसी में कहीं में दंगा नहीं हुआ, अगरतला में 2-2 बड़ा 1-1 लाख लोगों का रैली हुआ, लेकिन एक दुकान में भी पत्थर नहीं फेंका गया। आज जो संतरास हो रहा है वो एडीसी में नहीं हो रहा है, वो अगरतला के पास जनरल एरिया में हो रहा है। जो लोग बोलता है कि हम लोग सांप्रदायिक है, जो लोग शाह आलम आपको बोलते हैं जिहादी, ठीक है, ये लोग डरपोक है, कायर है, ये लोग आपका दाढ़ी को देखकर डर जाते हैं, विराट कोहली का दाढ़ी को देखकर भारत माता की जय बोलते हैं, ठीक है, ये लोग किसी के माथे में तिलक देखकर खुश हो जाते हैं और किसी के गला में क्रॉस देखकर डर जाते हैं। ये लोग हिंदुस्तान को तोड़ते हैं और आज ये लोग बोलते हैं कि हम त्रिपुरा को तोड़ेंगे, ये राज्य हमारा है, ये जगह हमारा है, पूरा हाँ हमारा है, हम अपना अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं, किसी को मार के किसी को बाहर निकालकर हमारा ये फाइट नहीं है। इसी के लिए हमने सीएए के टाइम हमने आंदोलन किया, उस समय मानिक सरकार कहां था, सीपीएम कहां था। जब सीए के टाइम बुबागरा ने आंदोलन किया, कांग्रेस पार्टी ने बुबागरा को निकाल दिया। आज वही पार्टी बोल रहा है कि मोथा को वोट मत दो। पानी सागर में जब आपका मस्जिद जलाया गया, सबसे पहले किसने बात किया, सबसे पहले किसका वॉरियर्स ने सुरक्षा दिया, मोथा ने। 2 साल में आपके साथ कौन खड़ा रहा, मोथा। इलेक्शन के 10 दिन पहले ये लोग आकर आपके साथ खड़ा होते हैं, जिस दिन इलेक्शन खत्म हुआ ये लोग वापस दिल्ली चला जाएगा, आपको सुरक्षा कोई नहीं देगा, सिर्फ तिपरा मोथा जिसका लीडर बुबागरा है आपको सुरक्षा दे सकता है। आज हमारा कोई भी वॉरियर को कोई छू नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उनका लीडर डरता नहीं है। आज कांग्रेस का नेता को पीटा जाता है, दिल्ली से आकर पीटा जाता है, सीपीएम का लीडर घर से बाहर निकलता नहीं है, उनका वर्कर को कोई बचाता नहीं है, लेकिन आप तभी भी उनके पास जा रहे हैं। और जो नेता अपना वर्कर को बचा सकता है, डरता नहीं है, वो दिल्ली जाकर आंख से आंख मिलाकर शेर जैसा बात करता है, वो आपका लोकल पार्टी है। आपने हमेशा दिल्ली के पार्टी के बारे बात किया, एक टाइम आएगा जब आपको अपना जमीन का, अपना भूमि का पार्टी को भी अधिकार देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग उनका गुलामी करेंगे तब तक गुलाम रहेंगे। अपना देश में अपना पार्टी को, अपना लोकल पार्टी को विश्वास करना सीखो। तब तक 70 साल से उनका गुलामी किया है, अब टाइम आया है कि अपने राज्य में अपना ही शासन लेकर चीनी शासन करो। चीनी हा। मिथुन बोलेगा क्या है ये? बंगाल में क्या है? चीनी हा, ममता बनर्जी का। हां, तो त्रिपुरा में क्या होना चाहिए? चीनी हा, बुबागरा का।
अपना स्टेट में बीजेपी को जिताने का कोशिश करो, तब त्रिपुरा आओ। त्रिपुरा में आकर भाषण दिया, पश्चिम बंगाल में लड़ने का हिम्मत नहीं था आपका। यहां में जो हमारा मणिपुरी है, मुसलमान है, हिंदू बंगाली है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमारा राजनीति किसी के खिलाफ नहीं। हमारा राजनीति है अधिकार के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के लिए। हमारा राजनीति है जमीन के लिए, अधिकार के लिए। हमारा राजनीति है भूख को हटाओ, शिक्षा लाओ, गरीबी हटाओ, घर बनाओ, नौकरी दो। उनका राजनीति है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हमारा राजनीति है थानसा, थानसा मतलब एकता। उनका राजनीति है पाकिस्तान हिंदुस्तान, चाइना हिंदुस्तान। आप चाइना के खिलाफ कुछ एक शब्द नहीं बोल सकता है। सेना में, सरहद में चाइना अंदर आ गया है, आप चुप है। लेकिन आपको टिकटॉक बंद करना है। ये पॉलिटिक्स में कुछ नहीं मिला। ये 5 साल में आपको क्या मिला है जानता है? आपको धोखा मिला है। मेवाड़, आपने ठीक बोला, आप 4.5 साल मंत्री था ना, सबसे ज्यादा धोखा आपको मिला। जिस दिन आपने पिपरालैंड बात किया, आपको मंत्री से हटा दिया। जब तक आप चुप था, नो प्रॉब्लम। जिस दिन बुकुंग बारा का वोट से आप आया, जिस दिन उनके बारे में बात किया, हटा दिया। इसके लिए इस बार देवान बाजार से मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आप लोग तैयार हैं? पीछे में आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ। ये करो। मैं अपना हा का, जमीन का, भूमि का कसम खा के बोलता हूं, इस बार बुबागरा आखिरी दम तक फाइट करेगा। बीमार हूं, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इस बार मैं आपको बोलना चाहता हूं, आई विल नॉट गिव अप। मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं। आपने बहुत प्यार दिया मुझे, बहुत प्यार दिया। यहां में जो आप लोगों का बुमा है, यहां में कितना प्यार दिया आपने। मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। अब ये फाइट में या फिर बुबागरा मरेगा या फिर तिपरासा को कुछ देगा। आज वो पुराना जैसा एनर्जी नहीं है मेरे अंदर कि मैं चिल्ला चिल्ला के बात करूं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये इंसान ना, ये आपका जो बुबागरा है, ये बिकेगा नहीं, ये फाइट करेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं अलायंस करता ना, अगर मैं अलायंस करता तो आज आपको आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकता। शर्म से मेरा सर झुक जाता, शर्म आता। यहां में आपके सामने आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकता, क्योंकि हमने चोरी किया होता, लेकिन चोरी नहीं किया। अपना गरीब तिपरासा के लिए खड़ा हूं, गरीब तिपरासा के लिए फाइट कर रहा हूं। पूरा इंडिया देख रहा है कि एक राजा अपना महल के लिए नहीं फाइट कर रहा है, एक गरीब तिपरासा गांव का जो आम त्रिपुरा है, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, सबके लिए फाइट कर रहा। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और ये जो सम्मान है ना, ये जो आदर सम्मान आपने हमको, जो प्यार आपने हमको दिया है ना, ये कोई पावर दुनिया में नहीं दे सकता। ना प्राइम मिनिस्टर दे सकता है, ना होम मिनिस्टर दे सकता है, ना सीताराम येचुरी सीपीएम से दे सकता है, ना राहुल गांधी दे सकता है। ये प्यार सिर्फ आप लोग देख सकता है।
यहां में हमारा कैंडिडेट्स है शाह आलम, विश्वजीत, मानव और कहां गया सुबोध। आइए ऊपर। थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता इनको, करा दे। इनको जिताना है, आप लोग वोट करेगा कि नहीं? ये त्रिपुरा का अनारस है, शिलोंग का नहीं। आइए सुबोध देबबर्मा, खातुंग। चोरीलाम, ये चोरीलाम से खड़ा हो रहा है, एमए किया, एजुकेटेड है, आपके लिए काम करेगा। और चोरीलाम तो मेरा भी जगह था, मैं जानता हूं। आपको इनके लिए वोट करना है। सुबोध खातुंग देबबर्मा। शाह आलम, सलाम अलैकुम। पूरा पठान है। ये अगर आपको रक्षा नहीं किया ना, कोई नहीं कर सकता त्रिपुरा में, पूरा बॉडीगार्ड है। विश्रामगंज से, विशालगढ़ से ये लड़ रहा है। शाहरुख खान का पठान वहां में है, यहां में हमारा पठान है। मानव, अब बुद्धो कहां है? बुद्धो भी आ जाओ मानव का संग। मानव, इसके लिए मैंने 2013 में कैंपेन किया था, आईएनपीटी में था वो टाइम। इस बार इसको चांस देना है पाइनएप्पल में और गोलाघाटी से। हमेशा गोलाघाटी से सीपीएम या कांग्रेस जीता, इस बार आंचलिक पार्टी को गोलाघाटी से जीतना है। मानव देबबर्मा। ये कौन है? पूरा विश्वजीत को जीत लिया। सब लोग बोल रहा है ये, कोई लोग ये हम लोग का तिपरासा में थानसा का प्रॉब्लम, कोई बोलता है ये कलॉय है, कोई बोलता है देबबर्मा है, जमातिया है। ये सिर्फ अनारस है। ये सब का नाम अनारस आलम, अनारस देबबर्मा, अनारस कलॉय है। ठीक है? अगर बीजेपी से ये लड़ता तो इसका नाम कमल कलॉय होता है, लेकिन ये बीजेपी में नहीं है, इसका नाम अनारस कलॉय है। विश्वजीत पूरा विश्व को जीतता है, इस बार टाकरजला में जीतेगा। और हमारा यहां में जो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स है, वाईटीएफ है, टीडब्ल्यूएफ है, सब लोग आइए, जो मेन वर्कर्स है आइए ऊपर, आइए, आओ संजीव, सब लोग आओ, लोकल लोग। ये लोग भी आपके लिए काम कर रहा है, इनको भी आप एक बार देख लो। आओ फायदी फायदी। सब लोग बोलता बुबागरा बुलाता नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी आओ जल्दी आओ। सब लोग यहां में, सब लोग हाथ उठाओ, ये लोग भी हाथ उठाओ। ये आपका वॉरियर्स है, आप इनको सपोर्ट कीजिए। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, ग्रुपिज्म बंद करो। ग्रुपिज्म नहीं होगा। ये फाइट आपका नहीं है, ये फाइट बुबागरा का नहीं है, ये फाइट सबका है। यहां में मेरा तिपरासा लोग ईमानदार है, सिंपल है, सीधा है। प्रॉब्लम कभी भी पब्लिक में नहीं है, प्रॉब्लम हमेशा लीडर में है। नेतागिरी बंद करो, पब्लिक को हेल्प करो, ये होता है। राजनीति बंद करो, काजनीति शुरू करो। पब्लिक का बात सुनो। पावर पब्लिक में है, मंचों में नहीं है, यहां में है। और लास्ट में आप लोग सब एक बार खड़ा होकर मेरे साथ
थानसा चाहिए कि नहीं? थानसा होगा तो तिप्रासा को कुछ मिलेगा, एकता होगा तो कुछ मिलेगा, एकता नहीं है तो हम लोग हार जाएगा। ये मेरा लास्ट फाइट है, इसके बाद मैं फाइट नहीं कर सकूंगा, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं फाइट नहीं कर सकूंगा। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये मेरा फाइट नहीं है, ये आपका फाइट है, मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूं। प्लीज नेता लोग, प्लीज, आपको एमएलए का टिकट नहीं मिला, कुछ नहीं मतलब पड़ता है, इनको अधिकार चाहिए, इनको अधिकार मिला, आपको अधिकार मिलेगा। प्लीज, विजय रामखोल नहीं फाइट किया, मेवार फाइट नहीं किया, रुनेल फाइट नहीं किया, सोहेल फाइट नहीं किया, बुबागरा फाइट नहीं किया, क्योंकि ये फाइट हम लोगों का नहीं है, ये फाइट हा का है, ये फाइट आपका है। सब लोग एक आवाज में, यहां में नेशनल हाईवे है, सब लोग सुन रहा है, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम यहां में शांति रखेंगे, हम यहां में झगड़ा नहीं होने देंगे, यहां में अमन होगा, शांति होगा, भाईचारा होगा, यहां में हिंदू मुसलमान का बात नहीं होगा, यहां में उन्नति, अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का बारे बात होगा। सब लोग एक आवाज में चीनी हाँ, चीनी शासन, चीनी हाँ, चीनी शासन, चीनी हाँ। चीनी शासन। और एक बार, तिप्रासा आयोग लक्ष्य, तिप्रासा आयोग लक्ष्य, तिप्रासा आयोग लक्ष्य। बेलाय बेलाय नो हम बाय, आई लव यू। यहां बुमा के लिए मुआ, मुआ, मुआ। And to all my Sankrak, no compromise on Greater Tipra land. Belai belai no hambai khulungkha. Bubagra, 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 Bubagra ke, 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 Tipra Matha.